hangkaba yang mana ahli yang mana ahli arana bototo mata kota ini emela tongkru bubagra ta muti chongri jabula produk babu siku thangsi kuino nahari botini bubagra na hamjo bo phai kha sing je constitution solution sing je sanmani abo sungno aiga rudi abo rkhanga khai sing jotoma thana raji tong सकिया बनो नासिलिया चिनि मान थाए शक थाने सं नाना बागैसि आवन बागै रिजनल पॉलिटिकल पार्टी मा खायो आवन बागै बुबगरा साव थानसांनि नि बरनो नों सिसारि डेभलप खायमन आ कक्स साव लामसुगु कखरांनाय तंनाय जतो लुखरगनो आं सुपर्णा जमातिया जों तिनिनि सालो नखरमानिके अबताहाय बेलायनो नांकुकमानि कग्रगनो निरन बुसकांगो तुबै फाइनानि बागै त्रिपुरा हास्टेबो जे हामसामं मानै दं माने डेभलपमेन्ट मानै दं माने चिनि त्रिपुरा सारनि बागै बुसुजराते नांकुक माने आबुतिरनो जों निरन बुसकांगो तुबै फाइनानि बागैनो तिनिनि सालो निरन बागै नखरमानि जों आबुनो थाइसा खरागै स्राय खलायगै शुक्रबुइ सावै खनारनानि बागै चिनि बुसकांगो नाराय अंगै एकबा नगराय मतम अंगै जों बिनि अर फाइ सकफाय माने बेलायनो नरक बनो सिनिविन मा नाम मुंगनां त्रिपुरा मथानि स्पोक पर्सन एडवोकेट एन्थनी देबबर्मा जों पहिलानो बनो लामसकलायनाय पहिलानो सारनो लामसक बेलायके हामबाय सारनो तिनिनि नांकुकमानि कग्रगनो जों चिनि कखरानि बुसकांगो याकबा चिनि त्रिपुरा हास्टेनि जतो लुकुरनि बुसकांगो तुबै फाइनानि बागै चिनिनि साइ तंमं बाय नों बाय करंका एंके सानि निनि नांकुकमानि जरा रगनो जोंनो रोमानि बागै बेलायनो हामबाय बेलायके हामबाय नरनबो नरचे और जरना फाइमा बागै सर कायसा कक नांकुकमानि कक जे संना मुसुगु डेभलपमेन्टनि कक याकबा हामसामुंनि कक संनानि बागै हिनकेबा एंकेगा पहिला अबवानि जेंलायनाय जे आगेनि याकसे हाफां तंमानि जरावो जे डेभलपमेन्ट मानमानि हामसामुं मानमानि एडिसि एरियावो चिनि त्रिपुरा चिनि बुकुं बारानि एरियावो एंके आबोनि डेभलपमेन्ट मानमानि बाय ताबुक जे त्रिपुरा मथा फाइवै डेभलपमेन्ट मानमानि हामसामुं मानमानि आबो बुसुक जराते फेरलाय ना दाबो तो जतन साइमानो जे जों अब बोलायनो मोननाय जों सानो मोननाय त्रिपुरा मथारक नर जत नुगुइ दङ जे पाब्लिक आसे पाब्लिक ताम नुगुइ दं एग्जाम्पल निनि जेकुनु डेभलपमेन्ट नि कक साना थाङाखाय फार्स्ट अफ अल निनि हेल्थ सेक्टर इज बेलायके इम्पर्टेन्ट निनि हेल्थ सेक्टर जुदि नों ब काहामुनि हांगाखाय नों बाहायके ताङि माननाय बाहायके नों लेखा बिचा परि माननाय नों बाहायके जे डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट नों बुजि माननाय नि सा खामसे हाइमा हंखाय हंगा आबोन बागै आं तिनि सानो मुसुङो चिनि TTADC त्रिपुरा मथा हापं फाइमानियागुलो पुइलानो खेरेंमर हस्पिटल 50 सीट नि जागाव ताब 150 सीट खलायजाका हंखाय आबो विदिन 6 month बिसुङनो खलायजाका गाबनो नरनो वान सुगनाय सिदि पाब्लिकनो वान सुगनाय दि सेकेन्डली आ जागा ताबो जे ड्रिंक वाटर फेसिलिटीज आबोनि बागै बताबो नि जाते मिशन बक्स जाका जेता विदिन द एयर एटमॉस्फेयर नि एयर बायनो बो वाटर फॉर्म नै आ जागाव जों दैरग नङै मान आ बाहायके खलायजाका प्लस ताबो आ जागाव नि नेपलो ग्रुप बरवार 5 सामु खायतम फायखा प्लस ताबोनि मोबाइल जे आबो कैंपिंग चली थंगो आबा हाके ताबो नि ऑक्सीजन नि बागैबो प्लान आजाका फाउंडेशन स्टोन खायजाका आबा हाके खेरेंमर हॉस्पिटल एडिसे हापंनि फाइमानियागुलो ताबो डिफरेंट आबा कायसा काय नंग थाङै साना हंगाखाय आबो टाइम नानाय जराबो नानाय नंनि मीडिया तो जे ककथुं ताबो थुमना फाइमा जागो बुसु जरते तंग साइमिया हाइबन नंगना कयेकटा अ हिन्स रे देखा नंग नायदि प्लस ताबो डॉक्टर बो रिक्रूट खायजाक दङ प्लस नार्स बो ताबो रिक्रूट खायजाक दङ सो सिनि फार्स्ट एडिसे हापं नाहारमाने पुइलानो सा खामनि नग्न बाहायके डेभलप खायने आरो तामनि एक्सरे मेसिन ब्लाड बैंक दाल बिदाल जे नांगमनि फेसिलिटी जे नांगमनि आ जागाव जों ताबो जत कुसुनो इनिशिएट खालायदों ताके जों रमो मिटुनारदि
জিবি হসপিটাল পরে তামুক যত জায়গা ত্রিপুরা হাসা গুড়ি নাইখাঙ্গাখাই খেরেং বারেংখা সেকেন্ড পজিশনে তং যত না জায়গা থাঙো ইভেন আগুলিনি বাক্সা आ जगह थांगो कारण आ जगह बेलेग रास हंकर काहामके ट्रीट खाइजे गया आबर गाहाय खाइ आरो बाक्सा थांगो जे सिरियास रक्ता बिसिक सिरियास रक जेटा मॉडरेट जेटा एडिसी नि बिसिंगो जे ट्रीट खाइ माने जात गाबन बागिनो बेलेगे हाइजेनिक नीट एंड क्लीन आबो हाइके बतंगो आबा हाइके ताबो एडिसी हाफांनि जे खेरम हॉस्पिटल आबा के खलाइ जातों ताइ तेबो अबनो अपग्रेड खाइना बागै दाल बिदाल प्रोसेस आबो नायतोंगो ओंखाय ताई बाहायके निनो स्टाफ नार्स होनो बागै क्वार्टर रंनाय बाहायके डॉक्टर होनो काहाबो क्वार्टर रंनाय गोबां आ जगह इम्प्रूव नो बागै ताबो साइतो गु तंग इट इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस किन्तु आ कम जरानि बिसिङनो अनेक किछु खलाय जाका जेटा आगिओ आसक बसर खेरेंबार चलितोंमोन आबाके खलाय जायगा आबोनो डिफरेंट आबोनो बिसिङो आबोनो सानमो सङो नराव आसे मीडिया जोंहा हेरावनो सोंयावै नर डाइरेक्ट थाङै आ हॉस्पिटलाव नायखेंखाखाय तेबो नौनो बागै डकुमेन्टेशन काहामुंनाय प्लास पाब्लिक रबो बर दंनाय ए आबर अंका कायसा एडिसी हापांनि जे खेरेंबानि डेभलपमेन्ट चलितों ताबो फायदि सिनि एजुकेशन सेक्टर नाव नुखाना जारा खुम्पु स्कुल आगिओ कुनो समस्या खानाय जे आरो एडमिशन नाना बागै फर्म नाना बागै 5000 6000 के लाइन बासा होनो केने जों लुखा एडिसी हापांगो जों फाइमन यागुलो बुसु जरते 4-5000 5-6000 लाइनो इन क्यू खाय बर फर्म ना एडमिशन नाना बागै ओंखाय आबो कायसा सिनि जे एडिसी हापां फाइमन बिसिङो एजुकेशन बागै जों प्रमोट खायका सेकेंडली जों ताबो खुम्पु स्कुल एक्सटेंड खायका आबन बागैनो जों आरो ताबो तेबो स्टुडेंट गोबां बनाय मांखा ठीक आबा हायकेनो जों पॉलिसी एजुकेशन जे स्टैंडर्ड आबनो तै आ जागाव इनफोर्स खाइ तंग गाबन बागैनो इवन टीचर रक इवन स्टूडेंट रक ताबु जरा माने जतन तै पब्लिक रक जतन स्टूडेंट रक जतन खा हामजागे तंथजागे तिनि एडिसिओ आ सिक्योरिटी तंगमा बागै बर तिनि फाइ एडमिशन नाय तंफै का आ जागन नर क्लियर खनुगु तंखना बाहायके एजुकेशन सिस्टम बाहायके प्रोग्रेस नि तंग आमक ताकासे नंनायदि मार्केट सेट गोबां जागाव चिगुन खाय जेटा बर आलिस बर वातै सातुं कातिरना बागै बर न बाहायके गोबां जागाव तांगरि जाखा गाबनि आगलो ताबो फायदि जुनियर ऑफिस आबो जे डिस्ट्रिक्ट बाहायके ना बाहायके जुनियर ऑफिस हबो एक्सटेंडिंग तंग साब जुनियर हबो एक्सटेंडिंग तंग जेमन যত ভিসি नि बर रमनि 10टा ভিসি हंका कायसे साब जुनियर आब्रा हाके खलायतों जतन माने विदिन गानानि बिसिङनो बर फाइ बनो सामुंबतां जाना बागै हंगाबो कायसा इनिशिएटिभ ता कायसा ताबुनि इंडस्ट्री नि बिसिङो नंनायदि ताबु बाहायके टीटीएडीसी हापां ट्रेड लाइसेंस दनानि आबाके चाइथिबु तंग सेकेंड हंगा टीटीएडीसी नानार गोबां इंडस्ट्री तंग नि चिकन स्मॉल इंडस्ट्री ताबुनि बाटार तंग हासिंसार नाहारमा तंग एडीसी हापां गोबां दुकान पाट गोबां मैन्युफैक्चर अंगि तंग किन्तु आबुनि टैक्स कालेक्ट खाइजे गया साब टैक्स कालेक्ट स्टेट टैक्स कालेक्ट खाइथों गाबन बागैनो अब विदिन द जुरिडिक्शन ऑफ टीटीएडीसी आबन बागै एडीसी हापांसे आ टैक्स होनो कलेक्शन खाइना नांगो आबन बागै ताबाबो इनिशिएटिव का नोटिस सर्व खाइना सुरुंका याबा हायके ताबो सुरुंगि तंग nga tabo nini fiscal charabo faidi nini berama salamnani agini se tabu tebo manam production bahake kabang khainani bahake tebo better quality khainani e abo khlai thanglayo nga tabu एडीसी निजे खुमुलुम निजे आजागाव नंनाय दि ताबु अपकमिंग माने निनि शॉप रो रेस्टोरेंट रो काम ताबु फाइ तंग जेमन वी वांटेड टू मेक द पीपल फील दैट खुमुलुम कायसा
kaisa city no aba ke borno fill khlai na musu nga tabu joto joto MDC chairman joto no CU joto na jaga quarter tong gabo kaisa nini ADC je business ক্ষেত্র nini local vegetable vendor rok PT shop rok ni bagribo bong nabobo kaisa market ni je business ni abo circular rong tong gabo kaisa system abo khlai tong tai na no khana je cleanliness abo improving tong tai nini signboard directions body ki nini main building body ki nini CM EM ron quarter yang di ki nini office adolot abro jot na ba ke system khai jeta bahike town city tong aba heke no khumulu nobo city khaina bage tabo aba heke jotono khalai tong ngakai tabo nini drinking water facility nadi edise habang family ya global drinking water facility bahike borno reach out khaine ne within the jurisdiction of ADC saimono titi ADC thane rangkri abon bisingti pano bahike abono thangi sogri mane abonai tong ga tab takasa nadi plantation part of haino nungnai di tabu kama ma je kwai rok ni jingja rok kaine na khona na abo agi busu joti initiative na jana je abo saimia keno tabu oba heke initiative na huge ni fatar ni je south ni agriculture aborok phaiya ko scientist phaiya ko chino jagane soilo bobo jeta kai kheka joton se kahamungku je o jagani je monocrop ya je o jagani bisingno oron crop no bahika abate multiple khai production khaiman abobo khlai tongo tabo takaisa nadi tabu je oroni je unemployed rok no youth rok no tabni ni garment industry आज रेमन आबार आहाय जागा रगो ताबु बरक अनेक हजार बो बरक हजाका आज बर ट्रेनिंग नाउ याकुइ फाइ अजग बर जेता बन बिजनेस सेटअप खाइ माने जात आबा हाके गोबां एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन आबनो चाइतगु खलाय तंग ते खलायबो तंग गाबो तो public as a whole norono abono saimanai tabo ang obo sanamu songnai di agi ADC hapango sakri recruit khaije gya recruitment rule abo salam jagya tabo it is in a process land allotment and land distribution as per section 3 as a clause A ni jaga clear ka sijak tong jete ADC has a power to enact law for the land allotment and land distributions nga abono tiye tabo laga law khlajage ko agi chaitoka jeta abono khlaina bagi an thane abo ko document motomo norna ba phunungmano hiyomo iko pura document abo chatung mani yagolo chungnoka CPM sarkar bo ADC tabo state of ADC kinto jaga batal chaudhary बाफरु डायरेक्ट सिहरै ति एडिसन आ केस न विथड्र खाइदि हने रजाका आम बफ्रु 2013 न जेफ्रु जों लैंड त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 न बर अमेंडमेंट खाइना थांपुरु जों आ जागाव जॉइंट एक्शन कमिटी ह्यूमन राइट्स हने जों जतनां आ जागा हेडिंग खाइ तंगबा जों जतन पाल खाइ त्रिपुरा हासन बर फाया जागाव जों आमतिरनो प्रोटेस्ट खाइना सुरुंखा गा जरावनो जों टिटेडिसो साजाक जे आगि आरो निनि honorable ko ex chairman CM nin roni de borma sam sajak je o jagawo noroktam khaima nai den gabrok aro proposal rohka je 2007 bor kaisa bill pass khaikya draft khai bor bill pass khaikya ka 2008 hanga kai bor apno pass khai jango state rohka ken state phaikena tamangka o je bill apno at krinar khirka bor opin khailia আপনি আপু বসং অনেক বন্য শাখা আমতি খাই দি আহাই খাই দি নে পার্সোনাল রিলেশন তমন বিসংতি ব जों কক সালে অফিসার রক বাই বড় আছে মিনিস্টার তমা বাগে ব ওয়াই সুসু জারা মাখা বন্য সংসাও আবু যেগুলো 2013 যখন जों প্রটেস্ট খাইকে কাপুর খাইনো ও কাগজ রহজাকা ল্যান্ড এমএমএ কমিটিও কিন্তু আবনো বরনো টিটিএডিসিনি যে হাপনো বরক থ্রেটেন রুই আবনো পুরা নর উইথড্র খাই দি নে চিতে রহজাকা অমকাইসা হঙ্গা তাবো তাকাইসা নম সানমু সুং যে আর্টিকেল 280
Article 280 angno no phunugunu obo tabo iko purai hi suihojak Article 280 no ko amendment khaina bagi o jaga o sungnu go agi TT edition tam khai tabo o jaga joto romdi Assam Mizoram Meghalaya tai Tripura borno raja karon o chata jaga autonomous district council tung Manipur monungko tangsu Mizoram hanga ka Lai Mar Chakma hanga ni Assam hanga kai Karbi Dimasa hanga Bodo hanga Tripura tang sini kaisa hanga te ikoro pura unko draft bill amendment article 280 abo unko raja ka abo raja mun jagulo sung o jaga tam khai kya jokhon ta abo raja ka 21 April 2015 abuni jagolo tungtam khaikya tabu ang tai Reverend PBM Basumbai Silongni bo 75 years above bungkha bo thana February ni koitar chungkhumu ajaro bo sungsane yakar thangka bo soha khaye sung Joint District Council Meghalaya o sungo meeting no organize kaya amun jaglo sung saka Joint District Council no je nor host khaida mano bor saw mano hune amun jaglo joto Lai Mar ngatai tamo Chakma ngai Karbi Dimasa ngai nini Bodo ngai sung Tripura ngai nini Assam to nini Misiro no ongkoro boto rabar ni autonomous district council mai pa kaisa autonomous body ni tong Manipur go ba ke tong abar joton phaibe ke ikoro no na phunug mano meeting of ADC Tribals Council of Northeast India o jaga no naji o jaga ko sarai tong mane CM EM MDC chairman pura tong omo original signature jata ngo copy obno tui sung ajagi konora anu nungna je angoro amu soi jak sung article 280 tamo sung abno saimano sung joto edisi hapun borno bujirna bage sanga jaga meeting call khaikya meeting call khai borno sakana hadi article 280 ni obo hai schedule ni na tam khaiman apka bor ka hamko buji sukya karon borno chief secretary rahajaga chief secretary of travel welfare department thange edisi rahajago kun fan saimia abon bage borno sung kaham ka omo tam khaina nangsang hne borno bahake place khaina abon sung salakya abon yaglo hangka kai ikoro tong kabama rule tong amendment financial article 280 ni o jaga pura angko khai sujak tong ora kaisa tong rule 14 rule 14 o jaga ni ang punu namo financial ni angko tong rahu angabo saun o jaga tam to direct fund rohna ni bagi sung o jaga sau karon tam ni bagi hinga kai sung no jata o jaga o je nini municipality borok fund bono hoite state ne hoite ya borok consolidated fund of India ne hoite borok rohjago ni bini panchayat hanga tabu TT edition hanga kai state ne si state to rangse kri hanga kai TT edition bo bahke rang rohnai hanga o jaga rogo o ma heke state no view rohdi hni rohjak bujikha tabu chin o jaga tam khai angno no phunugune o jaga o chungnu kha sung RTIT khai sung na khabono obo chini ko rohorota man Tripani rohorota kuno phano jaga kru je amendment khainani o jaga prai srai ke ko sujak mana kuno nangya hne oro sujak he chung kuno nangya hne sioro joton tong iko ang ate khaija ane rang receive botong nai ne di ang ate khaija bor kuno phana amendment kuno rohya oro pura nor ab ka ka nai ne kaise pesung go khai nai man ha omoda iko onko 17 agate khaikya Portuti Jeffru Fayo, review kind of Fayo, Bor Afru, Abno, Nodico, Norico, Omo edition inco.
question buji ka or tam se borong na di mane kun phan nai ya ai ke mang simang ro horu nga ka au jaga wo iko chungor nugu joto no reply boroni samamote ke tripura haste belaino kaham no related to tripura no related to tripura no related to tripura no related to tripura mani ma ke ro bai iko na hanai no joto ni ko na di ko no related omo fake document ya thajung phunung ma tang blank omo kang RTI khaye tikhlai mani no related or jaga sim kaisa tongo to atom say the village committee already constituted and has been doing well it may be renamed as village council by suitable amendment once the amendment is passed by the parliament constitution of town committee is under considered by the state government also ngata state government has agreed the proposal amendment or jaga sim kaisa se establishment of council khaina ne hum proka अब परकम सिकेन हारे no related angka jokho tu direct fan ni jang samani ajaga angka taka je tongo ni joto no related man taka jaga tongo tam sajaga ro মানে জরা তো যদি নাংখাঙ্গা কাই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ব ইন্টারভেনশন মানে খাইমানো ইন্টারভেন খাইমানো হুমা জামাকাই বড় সাইকা উই স্ট্রংলি অপোজ that it will destroy the federal structure of India মানে democracy system অবা আকে বড় সুই বুঝি খা nga amo tabuno kahe ka phungna hanga kai onek ungko hangka o jaga o tamo agi rado charan sauje जों जोंनि रां रहमानसो जों सोबे बायसु माने सोबे मानबाया जों रां नागिया हनै साव आसे गोबांता हंगा ताबा आंगावरो ब्रेकआउट खायनो मुसुङो एकदम न नां डाटा वेस फुनुमा खुनो राना एडभान्स हाहकाय आना फाइल जतन तो आं 2010 एडिसिनि बाजेन बाहायके ब्रेकआउट खायि बरजा बाहायके सा ताबरम दे फातन माने ताय आलाका अटोनोमी डिस्काउन्ट से बर फायके तिते एडिसियो बाहायके चलि तो रां बुसुंमान हनै रेफेके बरताम सा माने जों 500 crore manu 600 crore manu hनै साव number o asna man number 1 jak thangota hingga ke asol hingga ke taburom nagi 500 rom di crore hne rom kha a 500 crore ni bising ba ke rang bai na di a jagao state deputation ahike bor employee rohor prai 300 300 ang exact figure tang saime ta bus hingga ke a jaga tam khai a rang to edition budget ja abo sohobor khobo nga taka sangka tamo a jaga tabuni ni revenue ko tax mani ni revenue collection mo tongo aro busuk collection tong hangkai busuk titi edisiman busuk state ma roho abo botong nga tabu bor tam khainai di যে ছেলে মানে রানো শুরু সে বড় বাজেট ফান হনি সাও আর তিনি সানমো সুং যত পাবলিক রং নর খানা নারক দই তাবো বুসক যে তাবো চিনি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার সাইতং যেটা আগে 520 টা বুজিন ক্রু রহমা জায়গা जों তাবো 620 ক্রু রহর হনি সাও ঠিক আছে উই অ্যাপ্রিশিয়েট এন্ড जों হামাইজা নগো ডেপুটি সিএম ন যে এডিসি নি বাজেট তাইসা বাইরে মানে কেন তাবর প্রশ্ন ফাইদি o je budget ki development budget da natamo bobno hunsung budget bobno hun budget hungka jeta development khainani rang abono sesung budget hunu keto nono beton runani bono beton runani bini room bara runani bini ahai runani abo to budget jable abo to anman thaise abo to nini already a nini bono runani abo si hingga plan budget no tam hunna plan budget hingga matra 100 crore si main hingga 100 crore si budget do tabu judi no 620 rohaka hingga ka judi no tabu tamo 120 crore singna plan budget ben nungtam khaimana kaise school building tana thakase nini ha কত স্কুল তাম থাকছে নি 67 crore থাং পাयो hingga tai ram bahike develop khaine hingga tar mane agi je CPM government tongfru bai tabo BJP IPF te government tongmani kisaman felaya kisi sa মানে নি কাটা ফেলে আসছি আ কাটা তামো নং তাবো কিসার হকা কিন্তু নং তিনি আ জরানি বাই তাবুনি তো আবো তো ফেলাই থাংলে
আগে মানে 10 টাকা তমনি তাবো মানে 15 টাকা থাকা হঙ্গে নং তাবো এডিসি আগে 10 টাকা হজা গকে নং তা 15 টাকা মার হনায় হঙ্গে আবো বাবা বসে ফেলাই কেছে শুধু কগসি মিছি ফেলাইবলা হা কগসি মিছি ফেলাইবলা হঙ্গে আবো বাগै ন চিনি তিতি এডিসি বাগै হঙ্গা কায় তামো সিপিএম তামো কংগ্রেস তামো বিজেপি যত ন্যাশনাল পার্টি হঙ্গাকাय সিনি বাগैকে হাইমাছে নাই কাহাম নাই নুনো লাই ডিস্ट्रिक्ट काउंसिल बन पॉपुलेशन बस 70,000 सी हाँ आ जगह से बरक बसक बाजार मान बरक बन प्लान बाजार से मोर देन नि 100 to 100 से बिसक बाजार हंगा वान सुनायला बर बसक मान हंगा चिन रेशियो नो नायने रि चिन ले टोटल 10,492 स्क्वायर किलोमीटर बिसुंग से चिनी 7,132.23 स्क्वायर किलोमीटर हंगा चिन पॉपुलेशन में कबा बोलो लाख आसे से काया हम से बोल प्लान बजट मोर देन चिनी साइ हंगा चिन लासो नियर अबाउट 13 lakhs बर तंग तंग आ जागा से चिन प्लान बजट हंगा काय ओनली 120 हंगा 120 नों ताम को खाइने অথচ কাছে ব্লগ স্টেট ব্লগ রাং রহজা কাকায় তাবরমলি আজাগে 100 টাকা রহজা কাকায় এডিসিও আজাগে বুসু রহজা এডিসিও হংকা 2 টাকা সে কায়া 1 টাকা পয়েন্ট 4 না কলাইনা রেশিও নং হিসাব খাইনাय খেंकाकाय नों ताम डेभलप खाइनाय अ जागा सावो जे जों ताम सारो ताबरमली सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार ताइसिनि एमपी साइ दङ जे जों 125 एमएलए बोसोन खालाय दङ होनो गावनो सानामु सुङो 2015 अबनति 2000 जे चिरि खगै आको खाय जतन तुइ मिटिंग खाय दंफ्रु बरबो मिटिंग एटेन्ड मा खादा खायके खाय साइमिया तम खाय टीटीएडीसी अप्रुव मिटिंग थाया शिलंग आबुन परसे जों 2015 बरन मिटिंग खाय पाइबिसे बरन कायसा जों कमिटि सलामरिरु एडीसी कमिटी नोटिस कमिटी सला पाइसे बर पानु होटल तासे मीटिंग खाइसे बर दिल्ली थांग पार्लियामेंट्री कमिटी बे थांग आरो मालाय बंग प्रपोजल खायो आबन परसे ताबो जे सीट ताबो चिनि तो 28 टे प्लस नॉमिनेशन दुइटा हैनमला आ जगाव हंग 30 टा 30 जगह 50 टा अब आके नि कार्बिबो बडोबो नि दिमा साबो जतन दिमान खाइबेका 50 टा सीट खाइदि हंगा ताबो पार्लियामेंट्री कमिटी बे रिहिनजा फुर साब साब रिहिनजा केबो रिहिनजा गया कारण जों आफु रहरु मेमोरेन्डाम जों रहरु पार्लियामेंट कमिटी न जों रहका आबन जागला जों सैयाखै हो जों जतन साका मिटिंग खायो आफु आईएनपीटी न रहरु साका आफु आईपीएफटी तंग आईपीएफटी रहरु साका आफु एनसीटी तंग एनसीटी न रहरु साका आफु इवन सीपीएम रमो जों साका आबो रहरु साका किन्तु बर रहलिया हंगा साब साब रहजाका ताबो टीएसएफ रहजाका जों बीपीएस आरुङै रहजाका ताबो जों टेस्ट ट्रिपल इंजीनियर सिन बरंनि बर रहका हंगाय आईपीएफ आईएनपीटी बर रहका शिलंग जे मीटिंग ना तंगमानि आ मीटिंग जोंसिमसे खबर जागो ता केम खबर जाग्या उलखता मंखा अब आके साइमा काका ट्राइबल वेलफेयर लेटर फाके आपरो खानो आईपीएफटी हिंकाका आरि जोंबर एटेन्ड मा खाइनाय हनु बरंग लाइखा उलखाय जोंदा आईपीएफटी न एटेन्ड खाइनो हनि साइमा न खाका बीजेपी हनायका तामान बीजेपी इनको जनजाति मोर्चा कार थाय मा तंगनाय न उलखा जतन थामांका अथवा कासे काहाम कखा चिन्तिपासे जतन जों थानचाङै जों गुवाहाटी होटेल थाङै जों मिटिं खाइमा काजा जों जतन साका तब फान साजागाव चिनि सीपीएमनि चिनि आता राइनरियो लासु साउ 75 सीट बारि खेंखाबा कामी 4-5 ता कामी हंकासे कासेन बिसि सिदिं थांनोमले हनि साउ अरे काइनि दाङै त काय थामों आबनि लेताम हेदाकबा कारण बाबो मेलामा हयतो अब हाके ब्रेन वाश खाइ बर हजागै बाबा छै ता बाकी के त बमा गसिका न जोंआरा सराय के जों साजाक पूरा जों डिटेल आबरनो जों साजाक गाबरनो नरबनो चिन बर परिनायनो नांगो केदो बर परिनायनो हंगा जों बरनो भागे ना कारण बाबा बाखागी गबामा आबरनो बाबा बाखा हंगा काय
borok abono porida nai saimia tomkha ei oborongkha onek mane document tongo hingga tabuk phaidi tabuk chungnugo je nor sungi mano jeta engko state hapango 2018 sim 5 protam khaika ne nor jaga nungnai ikoba ngati khayujak ati khai nor aro nungnai o jaga busu allotment rakha price srai tongo o jaga allotment ikoro nor naine di data tongo loke no romo chalak phano fake document phano baksa khani hinai karon neta leader of nas ne khaina ka bamo tongo igor skill soi tongo certificate copy o jaga naine di nor till July 2020 do 21 botong ani je angati khaija tokon nor iko 21 botong 2020 ne 21 oro nor nunu उनको खूब लैंडलेस इनको और है के एलोनमेंट जार जीरो यारा और वो जीरो मामा हाँ अब के जीरो ताली खबर हाय रुया कोता ताऊपन एलोनमेंट क्या बनो हाय आमसे हायता हंगा याका डेवलप खायके नहीं छाय तो अब नां सानो मुसुङो नों सीपीएम नो बातिल खाय रहन मुसुगा चलै पाल्टाय खाने रखा आं मुसुङ माने तिनी ट्राइब वेलफेयर बो आनि बरक नि रेवेन्यू बो आनि बरक हा नि फरेस्ट बो आनि बरक हा केन्तु जत से मांगसे हंगा तेबो नि डीजीपी चलो पाल्टाय हने फाइजाक बरबो सापुटिब हने साइतों हंका काय तामन बगे जे सीपीएम ना आइन खाय कलां थांमोनि 3 गुना न जागा अलॉटमेंट माननाय हने खायमानो तामनि सलाय पाना 3 कानि फाना रिमाननाय हने तां बगे न पॉलिसी सलाय माये आनि खारोसि हने नंबर डेवलप खायमा कलाय खासा कोनो न पॉलिसी चेंज खायमिया ताके जां साउन ननो 2019 सेंट्रल नि हते इंजिनियर सीट फाइका 50 टा ट्राइब वेलफेयर नो रिजर्वेशन लाइन सब कायसा तम दास आं बुं सुतों कारं सिथिसिमा जागा बुं पाव थांका तम जिनि दास नायदे एससी वेलफेयर हंगा का एससी नो रिजर्वेशन बनायनाय चिनि अरो हंगा का आगि बाहायनो वानजिनो नायो ताबु बाहायनो वानजिनो नायो वानजो नायथु आबुन एगेन्सया आन को ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट तो चिन बरो नंगना नांगो बन काहको नायथु मुंगसे हाय हंगा आ जागा बो सुंगनुगो बरताम खायका एसटी नो हंगा का 10 टा सीट रका एससी हंगा 12 टा अथच एससी रक 7 टा माना नांगो ता बाइकिं के जनरल जखते नुक खांका न संगनामसुगो जे और जागा सिनि ट्राइबल वेलफेयर के ट्राइबल सिनि तांगे सिनि त्रिपुरा न रियावै बरो न इनवॉल्व खाय कोनो सेंट्रल न होते आबो सुंगमुं रम रक्ति छायादे आबोला न दो आबो तो डिपार्टमेंट से खलायना नाउ जखनते ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बरो से खलायना नाउ बरो सबन तुमनाय तुबिया जाय होक आगाबन सालिया तमखाय आबोन तेजों एजुकेशन मिनिस्टार रतनलाल नाथ मालायखा बनो साका जे अब बाहायके गथन मान हंगा बसाओ अरे अब तो सेंट्रल से फायो अब सेंट्रल से साइमन अरे आसिक बस जे सिस्टम चली फाइमने सेंट्रल सीट फायो आ जगाओ तै स्टेट नि रिजर्वेशन पॉलिसी नुर सेंट्रल नि रिजर्वेशन पॉलिसी निया आफ्रिका भगवान जाका फाइदिं आन सेमर ऑफिस फाइदिं सेक्रेटरी थांका सेक्रेटरी थामन जागलका बसाका आंग मिटे खाइमान सामन से हायर एजुकेशन डायरेक्टर बाय डायरेक्ट मिटे खाइके न रखसाना ने बफुन खाइ जों लगलगनो थांका एजुकेशन डिपार्टमेंट थांग मिटे खाइ बनो डायरेक्टर बो आईएएस ऑफिसर बनो फुनु काबो बाहेके तन भगवान जाक थाका अरे हम तो वायलेशन खाइजा जगन प्रेशराइज खाइके कन आ जगह जे रिजर्वेशन आइने बनो डायरेक्ट चार्ज खाइके अथवा आरो तिप्रा सार कमामा चाहिर खाइने तो जॉइंट डायरेक्टर एडिशन डायरेक्टर बरो कुनो रेस खाइया आ पर जगन चार्ज खाइमे जागलो हंगा कन लग लगनो बरो सिदा तो नावे लग लगनो नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर आपनो रिव्यू खाइ माटी खलाइका अमसे रिव्यू खाइमे जागलो बो 15 ता से फाइको ताका से फाफायाको तासे फुन तो रिमांड खायाका तामन अब सुलो तंगिया को तंग 15 ता तासे बरो उनको पेपर पब्लिकेशन खाइ न्यूज़पेपर तासे सुलो तमा खाइका गाबनि जागलो ताका से संगताम खायका आसक दिन का सीट का रोटेशन नु ताम कॉलेज के रोटेशन या ककलाई कॉलेज ना अफ्रीका रोटेशन मा खाने नि दाबी खायका ताबका कॉलेज में रोटेशन फुर उनका आज अरनो चिन बरो टॉप नंबर 1 कॉलेज होगो इंडिया नि इंजीनियर कॉलेज होगो मानो हंगा तब सब खाबन बिसे त मा खाना बला हंगा आबनो
যেটা সিস্টেম বাহাই চলি তং চিনি যে মন্ত্রী রক যে স্টেট হাপং খাই তং নারক বড় আবরক সাইমানা নং ঠিক আছে বড় শিয়াকাবা ঠিক আছে আং তাও ত্রিপা মতা খাই তং হনে আবো তো পার্টি যে খাইবলে নঙা আছে বড় নং মিনিস্টার যদি ন কাহাম নাইও হঙ্গা খাই ঠিক আছে অমক ফনন রিঙ্গা না বড় কিসা আগি সামু খাই তামো বড় শিউ হ্যাঁ হনে খাই মানো তাবো চিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার sini honorable Rampoto Jomotia bobo tongo jeta sing firing range samonuo Asian largest firing range no stop khaina bage andolon khaipur borbo thangka karon sengara agini simi khai tongo sini unit tong tongo ajagao human right unit tong tongo dalayo ajaga sini kabama bung salia baksa sakiri bo khai tongo tabu baksa mo thabo tongo ambon bung salia kakai kabama tongo sini portu song borokota chagir khaya ta mota phaibe kya tai ba kabama chagir khaine tong tai chagir khaya khoren riang ka kai tai kabama tong karo rangkhol binmung support tanga abaro botong tai baksa chagir khaine bumkhang khule kar bor botong আরো চবা খাই দিয়ে থাঙ্গে রহমত চাইছিন বড় সে ততরা বাই বসা আলাদা করে রহনা হনি ছাউছি ফে মাজরাও আবো পরে আতা বিমল রিয়াং এসডিএম তাবো সংসার ইয়াকার থাকা বড় দারে ফোন খাইছে আতা অ ডকুমেন্ট নাও আং তাবুনো নং আবনো রহদি আরটিআই থ্রুটি আং তাবুনো আরটিআই ফিরনে নাই বরি রহকা রি রহরে বড় ন ফোন ফুরছে আবার বুইতো চাও apurung kakai ang an sereno je rohmani bor machu chui matlang kata sai phebeka ang abor ono khnaoi tabo nini tirpa chubele buthu nini jomtia hoda nini kamama nini অবা হেকে অর্গানাইজেশন দাল বিদাল খাই ফাইলাই সালাইকা जों थानाय हा जागाव हने थालेका जों सामनो जों आरो थाङै रतनजरि आंनि नगो जों माइचाव सिनि जे tirpa mothani je ediso contest khainai a holo মিটিং খাই আকো जों सालायजा आमपर जों थाल छरा गोबिन्दबारि जा जत जागा थांजा आते खाइ गबा मा रेखा तंग तंग नना फुनुंगमान पपुलेशन बुसोता हाइता बो निजि सयंग तंग जागा जागा आदिनो ए जों हानरिया आफ्रो साफ्रो बसाव एन्टनि बाबु नि नबरनो आगु तला सहर इन्टेलेक्चुअल रनो से बुजुं माखै जों चालाय हुनि छाव हंका बो आफ्रो सिफेल खाइतों साइमानो हाइपनो हाने बागे যতন থানচাকা ফাই সবা খাইতং গারে তো নন পাটি হিন নালিয়া যেমন আগে ডাঙ্গা পুরো উপজাতিনি সিন তানো হনে খয় রগ কাচাক ফেলা কাইতং তং সব উপজাতি হঙ্গা কাই tirpa উপজাতি যুব সমিতি বরখা উপজাতি ফু nga sipe hangka উপজাতিয়া বরখা কমরেড রক কিন্তু উপজাতি হনে কাচাক ফ্লাকতি সে তখন বড় দ্রকতানি কথা যাবে খেনালে হ্যাঁ এ নিন মহাছে জুদা হangka আজ অরস সাইমানো নিনি আনি হনে দো হangka নং আসু জতে সি তঙ্গই তাবুক যে তিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফ ফাইকা পাতারনা শুরু খাইদি পাতা বাহাইনো অ জাগাব এস আপরু থাব SK Partnership Secretary, hangka SK Das Principal Secretary, hangka apru PCCF samsung kumu pogui tangka, hangka ada tawang naung kumu na Srivastava ba abo pog tangka, hangka kai talukdar samo phebka. आज और गुमती वाइल्ड सेंचुरी नतुई borok chin borno eviction khaine apro chung soba khaika apro saka apro bor pataruo 1,69,000 sampi patar ka kenu ja patar mane khorcha na pano physical demarcation khai pillar khai revenue department soho khai settlement soho khai aro jaga suri jagya hase panchayat ringi simi pataru hanga thik आज और ono tam khaika pata mana no sawo je nor kuno commercial crop paime hane কিন্তু 2013 চবা খাইই ফুনুগে জিতেন্দ্র চৌধুরী ব ফরেস্ট মিনিস্টার মনসংখ্যা দ্বারা ওলকা অফিস টিকলে মার খাবলে সার্কুলার 2010 সার্কুলার অঙ্ক কাজে যে কোনো পাতা হোল্ডার বরক আজাগাও বরক কমার্শিয়াল করপ কাইমানো হমে
আবুন সব বড় বুঝে হুইতন খানে 2010 11 12 13 ও সামনে তিখলাইও যখন তে তিখলাই কেন তাম সিপিএম তাম কংগ্রেস যত পার্টিনি এমএলএ এমডিসি তন্দন जों পাথবাইকা ওলকে সাজাওকা जों তাবো ডিমান্ড খাইতুই ফাইজাওকা নি সাজাওকা যেমন এডিসি ডিমান্ড খাইপুর বড় সাও থৈ রফানো নর এডিসি মায়া হনি সাও কিন্তু এডিসি মামা জাগলো বড় নানো মন্ত্রী চাকা তাও গ্রেট ট্রিপলেন সানজাওকা তাও বড় সাইতো জীবন হবে না তাকে বড় 125 এমএমএন সানতং আর নন ফুনু খানা বলে 125 এমএমএন তুই সাবো মিটিং খাইকা সাবো দুল খা এডিসি হাপাংনি সিএম ইএম রং লাই মার চাকমারনি সিএম ইএম রং ফাই Brother Anthony, you are great. Thank you very much for bringing us together. Hane ma gable agabun kungsu gya tom kang sana nang hone ma samase. Ketu an borkha thas thaya mela mar na kiri jage. Ngun wan su ne. Engka am te rong tei tine sana thanga ka kai. Edisi hapong bubagra. Bini je naharmani clear. Bokunu party no honi saya. BJP, IPFT, nini Congress, nini CPM, nini Wanji, আবার ওখানে কোনো বড় ডিফারেন্সিয়েট খাইয়া বসাবনো বাগে আংটি প্রাসারনো বাগে আর কোনো কমিউনাল বইয়া তামনো বাগে কাকা আংটি প্রাসারক আসু জতে মানে সাপ্রেস অপ্রেস সাবজুকেট খাইজাগি তংখা আবন বাগে বরংনি রাইট অধিকার ন আসাদ খাইনে যে সেগজি নাজাংমানো রনান বাগে যে বতিনি থানসা হনি সব খাইতো হাঙ্গা আ জাগাবো আন বরং বনা হাইমিয়া সাইতং তং তিনিনি মিনিস্টারও তংনাই এমপি তংনাই এমএলএ তংনাই এমডিসি তংনাই বনা হাইমিয়া হন তং তং কেন তাবো জারাখা খানাকা কোন বুইনি বসং কোন কলর ববগরনা হাইমিয়া হনি সাই বরবত বিজেপি খায় বরবত কংগ্রেস খায় সিপিএম খায় সাসাকা বড় কিন্তু আন বড় খায় তাউন বাগে আন ওন ববগরনা আন সে বড় রেসপেক্ট না নাঙ্গো আন সে বড় অনার খাইনা নাঙ্গো বড় সে সাইড আইকে হন তং তখন বুইনি বড় বা মানে বিজেপি খায়া মানে হাইমিয়া ছায়া তমস ক্লাইবলে देखायसो सार कसार मा सोंसिनाय जे गोबां बर'ग्राव नो सोंगो जे आगे के महाराजा बियां थां आगे के गरै दे ताबो के बियानि फायखा हने गोबां माने सोंबायगे एंगा आबनो के सार আরে মহারাজা আগে বতংতা তমকে আগি ব সুব চরাইখু যে অমা হাকে সাপোর্ট কোঅপারেশন বরং থানবো মায়া খোয়াসুক প্লাস ববো বুয়া বুফা যখন কংগ্রেস খাই ফাই হঙ্কা খাবা ন্যাশনাল পার্টি যতন হঙ্কাবা ন্যাশনাল পার্টি খাই যা দফন ফিয়ং মানো হনি ববো নাইখা কিন্তু আর নাইমানি খাইমিয়া ন্যাশনাল পার্টি খাই আবন বাগন তো বসিউ তাবো অখর ফাইবলে হঙ্গাই নং তিনি যে তাবো কোন কক্স তাবুরমদি নিনি চিফ মিনিস্টার ফানা সংকা সিনি ডিপুটি ফানা সংকা সিনি তাবু রেভিনিউ মিনিস্টার ফানা সংকা সিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ফানা সংকা এমপি ফানা সংকা আগে খা বিয়াং তং হনে বরখা আগে বিয়াং লসা বর সতে ব হাবো তংই চবা খাইনাই দফন বাগে খাইনাই হান বাগে খাইনাই হন তং লাহা তামন বাগে ফান তাবু লাগ बर नेशनल पार्टी ने जाकरी निन रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खाई दफन न फियंग न हन बर तंग फाइमिया nga tabon sangkai bor agi biango development kok sau ar to sagango haping tv wang saka bor development kok sau bor tamsa lama kodo kodo chung tabu khai tongu ai khai tong bai sana musung ang tini norong no nor saida man maya non phon sada musung o lama koto koto khaine ni tabuni ni bangladesh no hoite pool bangladesh no hoite railway connect khaine ni am bia connect nai pura asian country connect nai bai ka connect nai अब आगिनो लुक इस पॉलिसी हने बुम रजागे आगिनो आबनो एग्रीमेंट खलालाय जा पूरा एशियन कंट्री मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बायलेटरल कबा कासे कंट्री बा ताकासे कंट्री कासे बायलेटरल हनो हमके मल्टीलेटरल एग्रीमेंट खलाय जाका तामाबो एशियन कंट्री कनेक्ट नाय बाहे कनेक्ट नाय माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आमो ओंखाय अ लामा र आबा हेके जतन कानेक्शन ताब थांनाय दि मिजोराम मोटामटी कमप्लीट सिन तका 80% कमप्लीट तका ठीक अ जागाबो ताबो लामा तेब कत कतनि कानेक्शन नाय मिजोराम थ्रु थिके म्यानमार आबो कानेक्ट थागि नों ताई बिसिगिया
না খাকে তো মিনিমাম হংকাই তো নিনি 10 বছর বিসং পাইমাখা পাইকা যদি দতি পাইমাখা তো 5 বছর বিসং পাইনে নों अ जागोनि बाइक गाड़ी चालगुनो नों थाईलैंड म्यांमार जत जागा नों थांग माने बाय रूट आबनका एशियन कान्ट्रीनि जेटा पॉलिसी आबन होनो लुक ईस्ट पॉलिसी सामनो नाहरै नॉर्थ ईस्ट रो नाहरै ताम नबगे नॉर्थ ईस्ट का नेचुरल रिसोर्स हब ताम तो नॉर्थ ईस्ट गैस दङो पेट्रोल दङो यूरेनियम दङो ग्राफाइट दङो नंगनि गोबां दङ जे कोल दङो निन तेब गोबां दङ जेटा ओ ताबो निनि प्लेन सलामने जे आबनो आ मेट्रोल तामसगुम बगै थांमै क्या ताबो जे साइंटिफिक नेम रक आबनि उखुल मणिपुरनि उखुल पूरा हिल से आबो कुपलो ओंके निनि मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस खाने कारण का जो तो से नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल कैसे वो से कैसे बानो से 4000 5000 मेगावाट आ कैसे मेगावाट बैसे नों सारा उनको वो नों सप्लाई खाइथोंमोन ताबो पालातानो बस मेगावाट बा अब जों बांग्लादेश फाल दङ भुटान फाल दङ नेपाल फाल दङ सारा इंडिया जों रहतंला अब न बागैनो नॉर्थ ईस्ट उनका कैसे एनर्जी हब नॉर्थ ईस्ट तो से इंडिया पावरफुल कंट्री इन फ्यूचर अब न बागैनो नॉर्थ ईस्ट बेला की इंपॉर्टेंट अब न बिसुङ नॉर्थ ईस्ट बिसुङ त्रिपुरा का तेब इंपॉर्टेंट कारण त्रिपुरा का कॉरिडोर बसे गेट बसे दगला जे चिटागं पटनि जत कुछ तुबु जानते हामनाय आबन बागैनो त्रिपुराओ माल्टी इंटरनेशनल कंपनी गोबां तंग ताबुक नों आ केबो साइमि आगे सिमिनो आ बागैनो 2010 और कनक्लेव बुंफुरु आं निजि सुगन्ध अंक हलो ओ साइंस अंक टेक्नोलॉजी हलो आं निजि तंग आ जागा आं निजि क्वेश्चन खाइजा आबर आके सामु गोबां माके जों खाइदों गाबोन बागैनो दिनै लुक इस पॉलिसी न से बीजेपी 2014 पावर फाइमन पर हंगाय एक इस पॉलिसी ने बर बुमु सलायो तामुरम दि 11 5 year plan 12 5 year plan आनो तापन बय टिकला फुनुमन आनो अर बय तंग आं आरो आसे सिविल सोसाइटी नङै आं खरकसा प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया बा रिंजागो ताम डेभलप खाइनने ब जागा आसल मेन इम्पोर्टेंट आं ताम सा जागाव हेल्थ एजुकेशन ते कम्युनिकेशन आ जागा आं फर्स्ट प्रायोरिटी रु आबन यागल से जत डेभलपमेंट जत इंफ्रास्ट्रक्चर जों नुगुनि तंगो जे खमल आमसाय त हेल्थ नि बागै साखामनि बागै गोबां माने गाहाम नुगुनि तंगो तफानो गामे आमसाय बिसिं खाचुक बेरेम रगो हासुक जे तंग माने चिन्ति प्रसा गोबां माने तंगो आरो जागाव दै गरै जोंनि फेरां गरै लामा गाहाम गरै आबरनो नाहारे के बमते खलायबे खायका अंके बरनि हामसामो गाहाम उन्नाय दाजि ताबु नर साइमा खाना जेटा मनसुन सिजन जतन सति माया हामियां तमा जराव सिनि वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ टी प्रमोथा पेरेंट बॉडी रो जागो ती पायै जतन कंट्रीब्यूशन खायै तै द्राम थांग नगो थांग तुनरि रेखा तै नुंद्रप सारा बसर नों माया फानो आ तालसा जरति फानो तै नोङै काति काहाम नोङै बासितु होनो कारण ताउन बागै तै सासल मेन तै हाइमा मान खा जत कम्प्लेक्सन नि डिजीज आको रुगसुग आरो मानो आबन बागैनो जों तै काहाम जों रखा ताबो एदिसे हाफंग बुसो पावर तंबा जे लामा काहाम खाइनानि तैने बागै तिनि तो डब्ल्यूएस तंग तो जे एडिसिनि कैपेसिटी जुरिडिक्शन जे पावर तंग मनि रां तो मनि आबो बायने किसा खाइजागो मेन हिंगाय तो ताबो स्टेट नि थानोसै पीडब्ल्यूडी बरक ताई डब्ल्यूएस तैनि हिंगा खाय बरक से नगर थांग्रो नांगो किन्तु आगे 2015 नि बिसिङो न तै नगर तै काहाम मा नंनाय हेनै सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा आगे सिमिनो आबनो क्लियर खाई प्रोजेक्ट खाइजाक किन्तु सीपीएम सरकार तंफुरु बरक तै नगर बर खारि मालिया कारण काइसन बनु तंग नगर तै खारे कांकाकाय लोननि नुखलगो हिसि हिमला हंका बर कारण आ जागा आ कगन तंग आमरा गरीबेर सरकार गरीब थागले सरकार थागबो जों करि दङ सरकार करि तंग सान सरकार तंगनाय नों तिन ना बाके करि खे तनाबा तै मान रिया खे तनाय
माइ 3 फाटी माछा थिनि किसी किसी खाइ 2 फाटी फानो चारि तनाय मांस सेरचा ननो नांथिनि ननो आ जागा 800 ग्राम खै मांस नों चाइ माने जाखा तनाय थेद्रप खै ननो तनाय त्या हाइके नों बिनु उखलुखौ उसुलमा तनाय आबन बागिनो तिप्रा सारनो ति काम खारलिया गनाम खलारिया सा काम खला हाइके न गरीब मांस खलामां 25 बছर आसेक गरीब थाका तिनि अबा हाय जों जारा क्लाइजा गाबन बागिनो ताबु नों जे सामने आबरनो नायने हंगाखा ताबु DWS जे डिपार्टमेंट ताबु PWD और कम्युनिकेशन ना कम्युनिकेशन तो बेले इम्पोर्टेंट आं थानाय मार्च नंग ना अ बिसिनि यांगो खवाया थांग माने जों नुजाखा कायसा ब्रिक्स दं आ ब्रिक्स क्या पारं थांखाखायनो आ जागा ताम स्कुल दं किन्तु माने सरि दैमा पारंखायना आरो पुल खरै दैतर खाखायनो छात्र थाङै माया हंगा आ जागा बाहायके खायनाय हंगा अब तो ताबो एडिसिनि आबो स्कुल हंगाय लामा हंगाय तो ताबो PWD से खायना नांनाय एडिसिन तो नां करै हंगा जुदिनो आमति खायना हंगा नर एडिसिन रांगुदि हंगा एडिसिया साम खायनाय केनो थिनि बर आबनो ताबला खालाजेगाखौ तानु दो सुबुलसिं थांनाय दि दै बतक मा हिमु लामा काहाम करे आ कम्युनिकेशन न करे अब सामने बा हम स्टेट नि थाने कारण स्टेट नि थाने से पूरा डिपार्टमेंट दङ त स्टेट नि थाने से रां पुसा बतङ ने एडिशन तो बर रां होया 120 crore आ प्लान बाजेट नंताम खायमानाय याबन बागिनो आबका तमखाय आबन बागिनो बुबागरा साव थानचाङै नों जत थानचाङै नों पावर फाइगे खाय नों ताम खायना मुसु नों ग्रेटर तेपना मगा नों डेभलप खायमानाय जागा नों थांमानाय निन बरनो नों सिसारि डेभलप खायमानाय आ कक्स साव सारते काइसे संगमो जुगे जे कबामा प्रेस मिट रगो इनके जोंनो गयमानो जे बीजेपी सरकार रो इनके 2023 नि विधानसभा व कप्लाय अंगनाय न खनै जों केबुनि चुबासो नांगिया केबुनि साहाय्य नांगिया खनै बरक साबै दंगो इनके फिया बरक नु जगह नि दंगो जे खरकसा याकबा काइसा बाय मानजुमाने इनके बोता हाय मानजुमाने हाय खलाय दे तिप्रा म थाबो आलकारो बाय मानजुवै 2023 विधानसभा व या प्रिसेनो Dari sung tu clear na saja, bubar rata clear na saja lagi no. Kebo ba sung manjuya, kebo ba yak manjuya. Tahu ni bagi hingga kai, sung je constitution solution sung je sanmani, abo sung no aiga rudi. Abo rukhanga kai, sung joto ba thana raji tong. Sung kebo no nasliya, kebo ba yak manjuya bo huni saya. Sung je sanmani sung no rudi. Abo pore, sung joto no nakakai. BJP ने जतन BJP थांमाने जे जों सानमाल जोंमरदि जों ग्रेटर टिपारलेन सानका जों ग्रेटर टिपारलेन रुति नाखाय जों जेसिनि डिमान्ड मान पाबि खाय जों त तांग टिप्रमा थखाय तनमा नाखा BJP थानाय नों तिनि कांग्रेस खाय रखांखाय जों कांग्रेस थानाय जों त रिजर्व पार्टी से जों त नांलिया ता आरो चिनि तान बा जों रिजर्व पार्टी मा खालायबा जे चिनि दाबि चिनि मान थाय सक थायनो जों नाना बागैसि आवन बागै रिजनल पलिटिकल पार्टी मा खायो अदरवाइज नों रैसे तंका जों टाउन बागै जोंहा पार्टी मा खायनोसा टाउन बागा जों सब खायनोसा सिम्पल क्वेश्चन साना थांगाके नगनु खुंगो जिनि बाबु रगनो माननानि मुसुं माने बांगैनि जों सानब्लेना मानै पाइखा इनके जों तामला साननायबा आबन था हाय आबन बागैनो इको ताबुरमदि जों तिनो आरो ताम प्रोटेस्ट खाय ताबु जे बीजेपी सावो सबका साथ सबका विकास हाय नमला तिनी बर फाइमे यागलो 2019 इको नाइदिन र आं आटिए खाय बुसुं बतारिगो नुनुखा बतारि 30 अक्टोबर 2019 आटिए खायखा बबो ओ बेसे फाइल रेस बागै नर आबनो नुखाखा आंबो ता खुंना हंका नर अनेक टाइम नानाय इहबो जत मेप खायजा गर बबो जागा नानाय बर मोबाइल खतमा क्रोना पूरा इको सिल बुजा बबो जागा नानाय बर हा सामनो नर चिन बरनो नर अ जागा नर नाइमान इको खरो बुसुं इको बुमु कैमरा इको अरना रिलीज नर जतन नुना लिस जतन तिप्रासा मामा बन जागा आरो बुसुं त जतन तिप्रासा मामा कमिटिको साथी सिल बुजाक सुले आं सानका साम जागा थानाय जत तिप्रासा रन बागि कोना हादु 500 जन थानाय
nunuka fil baya floor namar joton to ko na hali ha ngai ni ni borong no jaga no re khlai da nang develop khaina amna na development han ha development ma ni ni borong ba se development bla ngai nang jaga no no ri jaga na na ule nang develop khai ma liya ha ini pura sija minister of ko ngai kai nang na sidi joton ni ko tai phaija bong ni om kyang ta tal sabi ko ha joton no masih na bisidi ngai phunung phunung baya busuk jaga thang busuk borong thang ha ang total sa sai ngai karon omo sana thanga kai onek time nanglai ngai tini no development na khai ni sawo tini no ni no ni rekhlai se ang development khane samne bagai development question sungni samne bagai bon bagai ngan bagai to develop sungya nga bora anim tabu minister mp lo sai tang ba development bagai sing khai tongo tam development khaka phunuk di nin tinor शिशु बिहार स्कूल नेताजी ngong kai science teacher se science kaisen bagai se 6-7 জন teacher nin kami amse kai pura school mili uise 6-7 জন teacher amna development abo man logic bujina nangnai kubuita ma bu bujin nangnai rasite khaina nangu hnoi bonobo silsa bonobo sao boba haimya aba hake rasite tamna humba जों त्रिपुरा माथा जों ताम साइतम बा जों पॉलिटिकल पार्टी या न जों मान ताम सांका जों का पीपल्स मूवमेंट पार्टी ताम खाइना we will participate in this electoral system that can elect for the betterment for the better governance amon bagasi जों पॉलिसी जे हामियाना पॉलिसी सलायनाय एमेंडमेंट खायनाय जेमन सेंटर निनि गोबामा एमेंडमेंट खायो आबाके खायनाय केने सिनरले ताबरम नि लामा कट खलायजाक तंतो नि न खुब पायो नि नर कम्पिटिशन बाहाके रनानि आबन से आनसलाम जागियाखौ आगे जों आचे या फुरुनसे 5 टाका आ मूल्य न तुइसे नों ताबुक हिसाब खाय रेशियो खाय नों रनाय निनि जागान दाम ताबुक 3 kurung taka ngaro khano no 5 lakh ni dorkha se salame yakino no 25000 50000 amna tomu amna takti ang tab case khaina hantong jora mai ni bagisi kabama kago sokwaijak taba ang samon rong na ko rong ni chungtang dm office to complain no rikya file bo tong tongo ang tab phunung man rong no file tong tongo tai abun yaklo tabu je oba ke khan joto no kal na harui pura kaisa case khaina hantong tab eke sate kaisa sangmung je nang te sipro samane rungsrung ni nogo rungnog rogo chene teacher rok srangnai rone bagai teacher rokom eke abo tamoni bagai kom angka age rogo ke gobang manu nogo je age rogo pore final rogo teacher burung phurnai burung tabo ke tang kom angka yakoba state government tongnai rok de phurnai rok no sitogya yakoba tamo abo noro kaisa muituna rok de agi sin borok porna thang class 8 pakheno sakri ru rom 10 amal hoite ni penne amal hoite tamna bage nung saka kaime na bage nung class 8 pasang ka nung tam man sinai ba nok phana ne manai bel tongna manai satuna ne manai tai sina murulia ulokai borok wan suka na ang taisa ma pore nai nini pokno tam samane class nai to fon se chin borok ro tong thokja gi hitongo age rogo ke sakri man thokmani nogo phai se hani se offer ro bayo hani se yafare ro phayo hani tong thokjak lai go chin borok ro abakini to ei pahari digayo hani sajakta ei ide ano e file ano ei jol ano ei mane e room ta jaru maro hani hinjakta abun porokhane chin borok taise khasika te porna surongka abka madin felung jawka madin fel purka nona cavity teacher dair jawka tothojak jawka anga abun porokhai buibaksa na ang asu jorti to am kisa kotong musu hani 11 12 pori jawka aprobo
केब्रे टीचर हने दायर जाओ खा उलखा बर आं बिया परि ना बुया के हने बिया परीक्षा हंगा बिया परीक्षा का किसे मिसा मासा माखा 1 2 3 जन मा ओमा 10 जन बिया पास खै न साइकिल से करिंग तो खा उलखा बर हंका रे बिया पास बंगिया आं एमए पास मा खाइनाय उलखा एमए पास खायो का आफ्रिका में चाकरी करिंग जाओ का उलके साजाओ का आंग एमए पास बंगलिया आंग पीएचडी मा खाइसे नै आंग असिस्टेंट प्रोफेसर से मा हाफ नै हने एमए पास जाओ अंको पीएचडी खाइ जाओ का आफ्रिका चाकरी करि उलका बाक्सा आज परि ओइ एमए बीएमए परि चाकरी मालिया आंग इंजिनियर परि छिनै डॉक्टर परि छिनै हने इंजिनियर पनो सुरु खाइले का इंजिनियर बुरुं ताबुक फानो से 2-3 हजार बेकार क्लाइ तंखौ आं 2006-7 अनएम्प्लॉयड इंजीनियर न बागै पदां आंदोलन मा खाइकेबले हांग स्ट्राइक पन खाइगा जों जॉइंट एक्शन कमिटी र योको 2012 13 14 15 रगो 16 रगो जों मा खाइका ह निनि विजय कुमार स्कूल अनि हल रगो ना हरि आक्रो मिटिंग मा खाइका उलका डॉक्टर पन सुरुङ जाओ का डॉक्टर पढला जाओ का उलका एमबीबीएस बंगिया खो एमडी मा खाने एमडी खाइजाओ का आफुबो चाकरी करे ताउचिन बरो नाच बर्तंगो फिजियोथेरापिस्ट बर्तंगो कोच करि ताब खाइसे तमखाय चिनी इंडिजिनस संगे जे चिन तिप्रासा रंगने जे सीट खाली तमना का फिलअप से खाया बनवासा सकलमां तामो बैकलॉग कबा मांगतो आ बैकलॉग नो सुपुन हनु बचं सबा खला लाइया nga taw BJP आइपे त गभर्नमेन्ट फाइका आबनो फनो खाइदि आबो बरो खाइया nga ते बोबनो डेभलपमेन्ट खाइ तंसि हुनु याबो बागैनो ताबो निन स्कुल निन कामि आमसे स्कुल खतां काहमको चलियाबा निन कामि स्कुल काहमको चलिया कारण नंगार काहम मास्टर रहिया काहम स्ट्रिक्ट नाया nga wan area awak कम से कम कामि न बरो मास्टर फायाखन रिपोर्ट nga थाङि यार आईएएस अफिसर कि डायरेक्ट अफिसर थाङ प्रेसर खायो nga किरिजागै बरो मा थाङो nga चिन बरो का पब्लिक बाबनो सिया गाबनो बो चिरि खया निन भॉइस रेज खाया गाबा आइकम थंजाम थं थाबो आहाय आनन साइकन एडिसि हापुन आन्दार 36 स्कूल आगि थाना ताबो एडिसि हापुन फायन सका 0% 36 स्कूल खरचा पण पास खाया बोर्ड एग्जाम 0 अनेक किसु आबनो तिबो सेरखा आं तो एडिसि आगे हापन तफ्रा आरटीआई रे खाइ बने किसु तिखलाइका जागा सम्बन्धे आको सम्बन्धे बाहाय खाइका ताम खाइका जतन तिखलाइ बेखा सर और जा हाफ्रो के स्टूडेंट रक दे स्रंगनाय रक दे परिया खलाय याकबा ताम आबो फोरोंनाय रक दे पास खलाया खलाय नाइदि वानसुति स्कुल काहम का काय ब छात्रला परिया तंनाय बा ह नंग तिनि छात्र स्कुलो मास्टर चकरी साधारण तो बुरोखा स्कुल हायर सेकेंडरी आगे क्लास 12 पास है स्कुल चालू मा तम लाब न क्लास 12 पास के बरक से हायर सेकेंडरी स्कुल चालू छिनाय हंगा बताबु ताउ न बगे बीए पास एमए पास न हेड मास्टर सा तारुदि हंगा आबो न काइसन हानाय दे हंगा टीचर बो काहमंगनि मैया छात्र बो थांगा काय मास्टर बो करे स्कुल थिमो थिंगिया कबर परामाया हंगा बर फेलंगो हंगा बम्बु फाबा हुनो बस फाइब्रुम फेल मांग तंग फादाम से हुक खाइदि खेत खाइदि तंग थांगा परिमाया केनु बाक्सा जे पनमुस गार्जन इनकरेज खाइ बर जे सुगनाय हंगा आगुली फाइ परियो केबा काहा मुस्कुल फाइ परियो खबर खसाव ठीक अब हाकेन न कामी आमसे न उनको मारो नाय काहम इंफ्रास्ट्रक्चर मारना स्कुल ताबरम नि नर आगु तला आगु उनको व स्कुल हंगा काय बुरियो नि सेनि उनको सैनिटाइजर आलादा तंगु बर फाता थाना नि आलादा तंगु केन्दु सलाउनु बालादा बुरियो बालादा केन काम आमसे आम तो सुरु सुकरिब्ला फेन सुदु सुकरि फेन तो संस्कारन आ किसिं सर थां माने फेन सुकरि फेन कारण तो दूर कथा न क केन अथस कारण बरन था चिन कामी आमचुन हते कारण थां कामी आमचुन हते गेस्ट खलायो आरो हजे कारण प्रोडक्शन नु अमसे आरो का कारण थाया गारन वासुना छिदे बाइके जों डिप्राइव बाइके डिस्क्रिमिनेशन खाइजाक दं नों खरसे सिभिलाइज बरक नों
sinai nungnai ningke abo chup khai tongnai haida kena chung tini nugui tong to amsu nugui tongnai abo hake choba khai phaina borok se tini ke nesa party khayo hone nesa party bai sarkar mantri rajago hone borok se tabo khai nono se haimia nung mai baksa to choba khai phayo nono se haimia angka wansung na sidi tar mane sung satto por selfish sung greedy self greedy ang khorsa mana bagai ani takuk ani close friend no poinang sekelung mana jat ani gusti no poinang sekelung mana jat a jaga tong ai abon bagai no o 36 school ni ngoro khorsa par pass kungnai abo singka main factor thala han je agotala शिशु बिहार नेताजी जागाओ जे टीचर मा हेके नों कामी आपसे टीचर ला नों और बिल्डिंग तांगमा हेके आरमा बिल्डिंग तांगला मानना स्कूल थांगला छाइमे ताबु आं थाया को दिन को अंखा उस स्कूल से मुसु हाबु मानो मुसु थांगे मानो मिसकी बामा आरो बाइका छात्र काइसा पढ्नु बुत इन्भाइरोमेन्ट एटमोस्फियर तन नांगले आवश्यक करि ग्रा हंगाका नों इंगा बाइका खा बाथना हारि पढ्नु ननका जतन से आरो से तब एनर्जी थांगु उतला तामना हंका दिन फान थांगु यागनि फान लेंगु किन्तु ब्रेन नि फान थांपुर हंगाका आबो तेबो utla tang ke sarphai go bon bo samo to fana je por na ne ke din phari ro kata abda ngai nung a utal tamala maisa ka nin phanang ni thang ha isa to ka ke phanang ni thang piu kene nung por na le ni na bo nung bokhoro baisi nung ara muitu manang nai nung ma buji nai nung sai mana nang nai e por ka ke next din du muitu manang nai awon den din tin phan manang nai e abro ka hai ege din por de u ek no pro de thang no ए आबो मुथ मारना ए आबन बागिनो ए आबरो गाहाय गाबन बागिनो जे एजुकेशन न एम्फसाइज खाया हंगा काय आबन इम्पोर्टेंट रिया हंगा काय हेल्प आबन रिया हंगा काय वैल्यूलेस निना डेवलपमेंट नों जे लामा कत साबो निन गाड़ी दा त निन ट्रेन दा त नों दा लामथि थाना हा बुई गाड़ी गना थागोन म नोंला तामलासो माने कुल पायाखाय जों लामा करो सालामै तनखा हने सासाय तंबो हो नोंगो तिनि आरो अंक एसी नों रूम सालामखा आरो नों आंना थांमा सुंनाय आरो आसुंनाले बुइसा सुंनाय हंगाखाय abo basi esi koto salam kani sai tong tamno develop khaikeba gabon bagino nung to tini kami amsuni bicycle pon se chalung man jaya ha korini bagi kom se kom lama যেমন হাইমা চায়াং তংফুরু বারাং তংফুরু থৈথৈং তংফুরু ফানো অটো ফানো রিজার্ভ খাই फापा थां माने जा फान लामा खलाय दितानो केन आबो पन नों खलायमे ताबो नों निजिनो नुगै फाइजा रि खावै वा काइसा वा सुरवा बाय आके बालै मातु बुलाय ताबो फानो बालै मातु बुलाय नों आब्रो पन नों लामा खलायमे आब्रो नों डेभलपमेन्ट होन बुनि नुखं सावो साला kaham beri kaham nge dalan kao abnu nuhuri ban nang tamo seng develop khai ka hne sai to angma ang junu bormunu sun ka kai ani lekha porani gyan tong ka mai chamani gyan tong ka man abu to chamani judun gyan tong ka kai ang asu jortule bujina nang bui bele nang ai khai din ka ai jagale thog jak tong mai ai chare ro sunu go okra ro chare no wal no ni naina bage ei nang bin khunu da meri mano bin khole da tang mano hani ma hai nang ma tabu aba ke khlai to nga khob wana ma sisa ngabun bagang nayo je nang khorcha minister nang khorcha mp nang khorcha officer is officer tcs officer engineer doctor nin a sense of understanding nin a concern jinis tongna abo tongkhang kaise nang kubino nang development tam nang buji manu tabrom ni covid 19 corona flu adc ni area oxygen to pogin thangadi nini state ni ps center ro nini yang jompu nini tamo yang kilagan tam sugumo kilagan na ayam kilani back side yang ko jompu ra ko parang thangmoita telebon da a telakung a telakung ro hospital tomra aro ro se gas kriko ha ara bubagra jeng soka jeng bana bubagra thangpur sung thango bubagra logi bubagra thangpuru aro doctor sao sar sono komse oxygen no phana rute oxygen loglo no tuni aro
सारा तामो एडीसी पूरा स्टेट नो बुबागरा ऑक्सीजन सप्लाई खेख्या वाल सुइनाय te kaisa sir tabo angno sangna mo sugu je bubagrat to khalai na tongo inke abo je khalai thai tabo state je chalok na state don je chalok to na borok si kami amsa chikon bikon je ju to joto kisu na har thai tamo jaga bo tamo tongoi tong tamo koroi tong inke borok ke afro na horliya de बर नाहाय न बागिन त तिना हाय खाजे गेता बर तंग बागिन नाहार माया न सान्दो बोन कैप्टन तंग बोन कैप्टन न बायपास खाय बर थांमाया नंगो चेरा आसु बुले ओ चेरा आसु मात निनि सासंना नांनाय नों बादा बाचा आदा आसु चेर न हायके गुरिदा आसु चेर न फिलिदा आसु चेर नि अफिकुनो दा हायके रिबसखां हायके आसु आबत निनि सासबले किन्तु चिनु मुतिर पार्टिकुलार चिनु भररक आबर खायमिया कारण जे आयंगो नासिक तंगना ए जे आसु हायके नासु तंग ता लौरिदि ताप ता नायसेदि yang tan hade yang tan hade ngaba yang mana hale yang mana hale ar no bototo ngmata kata afrika to lak tam khaje nang sa hani sakaka he bubagara egen sokok sade ti prasan egen sokok sari cm egen sokok sade em egen sokok sade em disin egen sokok sade ti promotan bage egen sokok sade aban bage no to produt babu जे बरो राजा 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 बुबागरा हनै हनायसे तिनिखाय एमपी मामा बायसे प्रदीप बाबू थांगापु तिनि एमएलए तंफ्रुबो बुबागरा बुबागरा ता मुति चंगरि जागुला प्रदीप बाबू सिफुं थांसिफु हंगा बर थांसे नों तिनिनि बाबू न जैसे नों कत आईएस ऑफिसर फारं थांनो नों तनि बाबू न हनै नंनाय कुनि नों बनो बुंदा खुइ नंना nin office adala buini bosa pano thanga kai nang gian to kai nang sanai oban babu bo jese pano har pe la pra pra kani thangtu duti phan kan thang rugo phan kan thangtu nang praur kai nang sanai oban babu se ni nang sanai nang kun dino sa sana ban sarben ban muni sa salang na hanga tini nang wan su na sin narang e amon kha chini ti prasar na character ang saya jang kaham ne tini Anthony tam kok sai tong abono bo je khanai tong na bo kaham ta song khudi khanai nawi nor wan sukdi bo kok samane bo phulung mane abge kaham da hamia nini judino giam tong no wan suka kaham kan nang kaham handi nang wan su no rungni ab hamia kan nang hamena handi angabon bage ana kaham handi angam te saiman ka angam te khlai kam te khai angabon no saya tom khachung asa dofa asa thansa ne sang kaisa ngai basana nang na hase tini nang Rabindranath Tagore kiba nang Netaji Subhash Chandra Bose ha kama ma tong tai tam hne bong ni Professor Sengupta ha ni Khudiram ha ni tong Khudiram Basura akor huntong tini khoro buse sini wanri dok ne boro je boro no bumu kho ake han kiba tabu romni biplop de bagi chimni sange thangka ha bono sawo जे alkabar biplop babu hne hanai to ke बताबो माने साहा चिमनि साना बिप्लब बाबू हनै त ह बर बुसु रेस्पेक्ट रुनादि बर बुसु बरम रुनादि निनि बाहायन निनि बरंना नों बरम रखासे नों बरम मानै बुइनथानि निनि लाइ बुमा बुबागरा तंग 184 जन राजा चाइ थांका तिनो राजबारी तंग हनै जों माने प्राउड लेखे जों क्लेम खाइ तंग तिनो आं राजानि बंश हनै तिनो आं क्लेम खाइ तंग गाब नों बरम रुदि नों पार्टी तो जेसे बेला खाइ अब त निनि मुसुं माने केन नों पार्टी खाइ के कना नों निनि दफा बे आलादा निनि कम्युनिटी बे आलादा नों खागि थायाबले नों पार्टी खाइ थपनो नों निहि कागज थांबा निनि बम कागज थांबा नों आरो तंग अब त सुदु पार्टी सि फेलाइबले पार्टी फेलमा बा पार्टी नि एजेन्डा न कक सादि नों पहिला निनि सिनेमा बम तिके मानबा बाइका मान निनि सिनेमा राइट भेरि माने को पॉइंट टु बी नोटेड नों तामु नायदि नों बुनि द फारक खानजाका तंला काहाम हामे साले भेरि गुड नों मतंग ना हाके किन्तु तिनिले नों राजनीति आलादा खायो निसे निनि बसनो से नों हामे मां सालाम तंसु नों राजनीति हामे सादि फुनुंगदि जों बीजेपी अमते खायके नै नों फुनुंगदि केनो तेपमा तमते खायमे खनो फुनुंगदि नों तिनि आबाखौ फुनुंसो माया
nang buba garana mang hamya hanu em na hamya hanu cm na hamya hanu bor buko thansa kari bon bisungo se walai sulai ngai tongu amti rong chimi sao nang phunuk di boro rang rohori develop khayang abno chen phunuk di diploma tama khayang abno se phunuk di abo ka genuine abno nang ka nang angbo an babu hayo pan khai tong tang babu na hamina ma hanai an bota hamya khai tong mana an bota na hamya ma hanai an teacher saya khai phung tong ha gang saya na ma hanai bo saya phung ma tong na buje ne ka ha ame buje hnile tong ma liye tabun particular 21st century wo amsu jarati to clear nge boro bujna nangu anga amsu jarati sense of humor kare sense of common sense civic sense judin kari hinga ka kai nang tini je sapano ungli jemon bible bo sujak tongo kaisa plus mohanma gandhi bo salama tongo mo taun bagi mohanma gandhi kaisa bo experience ka baro british na bagi mane british ha ke english hana bagi english bo seren ka boro tie coat suit abo bo thumi nai kya tabo phano bono bengai jago tabo phano bono discrimination khajago abni yagalo ko piano pone tami nai nai kya aprubo bengai jago abra gita pone tami nai nai kya aprubo bengai jago aw porkhe tamo gumo violent na gumo abno mo tami nai nai kya aprubo bo हाइमेनो साजगो डिस्क्रिमिनेट खाजगो शेष में संग काय ट्रेन से ब्लैक हनै लाथरी ब्लाडी इंडियन हना आके उनको खितर हजाब लागी आबन यागलो मोहन मगन जीत नाङै बन रि सलामाना काइया अनि बनि जे खतंग दोलै हा तुलानि उनको खतंग सलामै याकोै बतिनि ताइ हा थुबिया ओइ बिनि जे कामन रि आके खाइन बला त कौसति चबा खाइकिन बले चबा खाइ 12 खाना बतिनि इंडिपेंडेंट खाइ कलां थांका हा तिनि बो फादर अफ नेशन हनि हंजा तंग तंग हा अथच थिंग बो इंडियन बरगन बुथार जाका बिनि बरगबाइन किंतु whole nation is remembering him today bono boi mui to khai tong ठीक aba hai to nangna nango nin bukung baran tong nai nang bjp khaipa no nin bukung logoi thaya cpm khaipa nin bukung logoi thaya congress khaipa nin bukung logoi thaya nang a nin bukung baran tong nai nang ase famous hote nono bogomar salam rahma samte tabu jesa Mahatma Gandhi ni kok saman bu ase famous India nangka botini boja su suthu de tai khande bo british ang thangya thaya thang ei abon gabon bagano tini saimano musung je edc no bahake je thanai mars ne pore edc hapong phaimani yagulo bahake bono develop khai tu pe kasu jorate wansu nai de tini jotno aro freedom tongu aro thangi ok sanani em rok bai ni mdc rok bai officer rok thang kok sainani even borok unsatisfied mane satisfactory ingya unsatisfied heka bor abono thang kok sainani bubogarano kok sainani akonani joton tongu ha tabu bor abo pori seme control base 6 mas bagai talangmani abono point thangbu bor protest khai bo bahike man bo bahike maya abono point chung transparency abono no hunu kenu status tlang thang to mani nini stc no deprive khai saka tlang thang to mani bor abono ki mungsapan na khlai manka ei abono no freedom mana freedom of expression je tong mani je non media ni je ngo tong freedom of speech freedom of press je tong aba haken tini public ro bor express khai thange bor arat edisa hapong thang tong mani kuno mdc kuno em ei tabugi ahai thai hane ungko yabla tai plus nang nai ni edisa hapong family yaglo nini khela dula ba busuk important nang ka kal chanati busi important khai to football cricket aba hake tini salamaya koi phatrot ungko training rohna na bagi abo rohlai ungko chai thu tong tong age rokus kri amti ro sir ang sindu goi man ka je age rogo kami am sai school rogo thangmung ne mung safan kre kaisa no tongo je piti abo kaisa no tongo fia tabo kendo ka je an manai rogna ka bai ang khela khayo hai hai ke khai tongo hai hai ke kabama facility manai tongo kal tam na bagi khela tam na bagi sungno ka jokhon khela dula kri kha sin bor tam khaine apro khaino drugs supply shuru khai kha tini nang sidi kayu sidi romo কিন্তু খরো বসু সিনি তিপ্রা সাকি তিপ্রা হান বড় খরো বসু সিদি নঙে থিমা খানা খানা
खर बुसु सिधे नोङो सरि हामिया हने नर खाना कातिनि केन आबुना खा नों बुरुं खा रमु केतो नों तिनि ड्राग्स हटाते तिरपा हापेर फाइखा तिनि ड्राग्स आउ साल बात गरै एभ्री सेकेन्ड खर्चा थुइतंगु चिन तिप्रा सर आबुना खा नों तिन तम कासिमालिया तामने बगना आबुना एक्सन नाइनिया अरनो वानसुगु नाइदि तामो नाइसुगनो अबनो काइसा नायो अति प्रसानो दंस खाइ सेस खाइमा खाखाय जों अरो सादिन खाइ तंमाखा तिरपा हानो जत तंमाने जों रिसर्च जों जे खाइमाखा आबोसे नायो हंगा आमते रनो बर कुनो रेस खाइमा खले हंगा आबनो बागिनो जों ताम खाइका एदिसे हाबं फाइमनि फरखानो खेला दुलानि इम्पोर्टेन्ट नखा जे बरंनि जे माइन्ड इविल जे माइन्ड तंमाना आबनो डाइवर्ट खाइ ब खेला दुला खाइदो खेला थंगे तामुनाय निनि माइन्ड फ्रेश होनाय निनि बॉडी फ्रेश होनाय निनि हेल्थनि बागि काहामुनाय निनि कोलेस्ट्रल निनि प्रेशर जे तंमानि निनि हार्ट डिजीज जत डिजीज तंमसे हामुइ थानाय आबन बागि जों अनलाइन जों तलांतो आबन बागिनो ताबि यूट्यूब खेला दुलावा कबामा बोरै चला हने जतन हाबजा इबेन अ जागा जों नुगो कालचार नतै जों बुबगरानि जे आचाइमाने एनिभर्सरी जों सारांको पाले इबेन शिलंगबो पाले जाका नरक नखना ताकलाय अबायका जत हायंगो हास्टबो पाले जाक तंतो प्लस निनि इंडिजिनियस डे जत हापुं माने हास्टबो पाले जाक तंतो चिनि इंको तिरपा हावा न जों आबनो नायो जों केमने एगेनसुया जों तमको जों थानसाङो जे चिनि तंमानो सेगि नाजंगानो जों बाइके किफ्लितायसे नाफिनाय आबनो सिमिसे जों सबा खाया जों इंडियन एगेन्सबो जों सबा खाया वानजन एगेन्सबो जों सबा खाया केमने एगेन्स जों सबा खाया तमको जों वानजन नबो साव जों जे आहायके खलाजा तंगनि नरबो खरंति सादि नरबो दायित्व तंगो नर जुदिनो सिटिजन अफ इंडिया नि बरं तखाय चिनि जे सातक पिटक खाइजा त नर अकाउन्ट ति छदि नर जेफुर ति छयके नर छ कम्युनियन हने आ त माने टक शो रको तां साइनि खिरु नेशनल तामनि इंको नॉर्थ ईस्ट लेवल आकर बांग साइ खिरु हंगा आबनो बागिनो तिनि सानमु सुंजे डेभलपमेन्ट तामन हमबा पीस एन्ड हार्मनी तखसे डेभलपमु जे जागामा शान्ति करै खाकसंग माया आ जागा आबनो डेभलप हुनमाया नों तामु नों डेभलप ना हुनने साइतंगो पार्टीनि एगेन्स्ट 25 जना इनोसेन्ट बरनो चार्ज फ्रेम खाइ केस खाइ जाउखा ताबर कुतर हजागो बेल नाहना हने माथाव रांपुसा करै खेत जुमि फालिफान बर बेल मा नायु आमो ताम नीति खसा आमो द पीस एन्ड हार्मनी इन द स्टेट आमो द डेभलपमेन्ट बो हास्टे डेभलपिङ जे जागबो वाले सुगलाय करै अमति माने फल चार्ज खाइ फ्रेम खाइमाने केस खालायमाने आबर करै हंगा डेभलपमेन्ट जत इक्वल खाइ बर नाइजागो बरनो जे मानथे तमन बनर जागो खागलाय मंकुरे ए आबा हाइके डेभलपिङ मानो हंगा नंला तिनि इभेन चिनि ट्राइबल फेम मिनिस्टर जे सामानि संख्या बनो तग्या ओ जीपी नादा फाइफुरु केंतो फुंसा त खांका जों 10 फुं तंनाय आमरदा खरसा मिनिस्टर खरसा सिविलाइ खरसा एजुकेटर रनो कग्र हंगाबा तै बुइताम सोंनायबा हंगा आमते रनो इग्नोर खायै क काहामै बाहायके विन खाइमनो बरनो बखाबो छ मा चाइ तंनाय बनो तगनाय बनो सुकनाय बनो जेला दानाय बमति खायो बाहाय खाय आमते रखनले जों कुनु समय उन्नतम मैया केननि दफा न खलांनाय ताकले बुबा ताम साबा लास्ट फाइट हने आसक जरतै ब जतको सैक्रिफाइस खाइ ताबु सब खाइ तमो जागा पइन्ट तिप्रसा खासिया काय ब जरारो बिनि जतको सबै ताम लाबा आबोस मिनिङ ब साबन बागे खाइबा आबन ता बताबो नां निनि तिनि विप्लव देव हने निनि मानिक सा हने निनि रतननाथ हने निनि ताम तंबा नी तो कुनु करी बोला ओ हानसी बुबा गरा बिन जो तो गुसु तंग बच्चा न वाना या कान न वाना या गाड़ी नाथो कान न वाना या ब कुन फन वाना या जो तंग बिन थाने ताब न बागे बस हातुं परा द नंसे मिनिस्टर माना बागे एमपी ना बागे एमएलए ना बागे जे ब खाइ ब साव हंगा खाइदे गन ह हने न खाइ मिस्की थुम गन मिस्की थुमनाय ड्रेन साफ खाइजों नों खाइनाय टाउन बागे जेसकबन खाइ नों एमएलए दं मानो एमडीसी दं मान नों सनायो केन बुबगरा तामते नायाबले बुबगरा तामते नायाबले गाबन बागिनो नों साक थांना बागे दा दर ना पूरा दफा नि जेनेरेसन थांना दा दर केतो आं खरसा तिनि दफन बागे चबा खाइ आं तिनि थैथांका
아니 거기서 저바 가면 봐 তাই হাজার জন বড় বাসি না হিঙ্গা কায় আর থৈ থামন চাও তাই হাজার জন বাসি মানো কিন্তু চিন বড় তাম খাইতো আর খরচা বাসি নাই হাজার জন না বুথারনাই আবো বড় সাম খাইতো মুলে আর খাবনো না বড় আং সানা মুসুং যে চিনি তাকুক সং যে চিনি বহু সং যে অবা হাকে মেন্টালিটি ওয়ান সুগি তংনাই রং আবন বাগিনো সাও ওয়ান সুগো নাংনাই দফা বাসি না হিঙ্গা কায় হাই হিঙ্গা কাय नों तिनि मिनिस्टार मानखा तिनि 5 বছর नों मिनिस्टार गने द नाखै 5 বছর 10 বছর गने 10 বছর पाइ बोले नों खायनाय जागा फायनाय बोले तिनि आईएस अफिसर थांमोसे बिन बयसं थागा रिटायरिं फोरकेनो ब नों आगा हिन नर्मा बरं थांगो हा नगोसो तंगै मा तंनाय नों बर थानायबा आल्टिमेटली नों अजा nga नों जेमन অবস্থা গনে नों आके रिटायरिं फायमा जागलो पॉइंट नि नखौ तंगो रां पैसा तंगो অথচ বুইবে এই বেড়া ইডি গায় শেষ করে দিমু হনু সিগ্রে পগর খাজা তো আবকে নং শান্তিকে তং না মানো সানা তেসটো সামা হাই জিসু বুজু বদর সাকা ইংগে থামফলা নবর হিমনাই বা খাওয়াই হিমনাই নে হানা মাহিনা খাওনো বাসা ওই নে nga so hana sanma sa sungna bengayu nga wan sungai ne de nga won bangen ang tini sini honorable MDC Hongsutir Pranang belai hamai maro tamno bagi hingka kai bobo sajak gratuity parlan englak koila khone akro khone onek kisu sajak bo kenu tini bo realize khaika bo agi thangjak tongmani ai sadike bo ma saka kintu bo boro munu sungi bo wan suka hari ang je samotani bol kintu ani bokhro tomsu sau bui sama ba ang saikil jaka ani chaya kintu bo kubi no na hari bo tini bo bagara na hamjak bo phai kha nung ang tai je tongnarok nini je dabino mas mania nung khlana musumana bo khज khlaya ka nung ta khai tongba phaidi phai pal khai je mamano sung tini tong thlaine je mamano sung jotno bagisa laine ha tamno bagala aro 사중노 싸나이 사중노 타나이 그마 할게 능아 또기네 봐 능세 더 티니 미니사가 니는 버사 파이네 니는 부수국네 아 부수가 미니사 등만 너 아 부수가 버로 타나이 앞으로 어른 맛 떠네 몰래 nga sing tini khai toma kai sing tongi thana bagi diba bubagara tongi thana bagi da tini bubagara khai mo sini generation upcoming generation yes mol tongi thana bagi se bor ko sab khai tomle te kaisa somundo sa tabo bubagara to chiri khogoi sai no tongo chin joto lo korona request khai ge koi mungni bisingtei chini buibai tole sang walai na se thanglia chini borogo si chini jatiwo si tabo jomatia pho riyang pho deborma pho tomaro bufate kabang man amta ke tripura pho hane khaglai mong bubagra to sabuni tongo ware wai okogrok no amta ke tanglai di thansang lai di tarpore si sang yafa kaisa bo mosomani bisingtei sang painai koplai engnai hane aboro no ke san tam sanam so je pat mo jat khaglai mani rok no nai di do nor kaise mutu mandi je fru dofa thansang tongo apur hungai no baike sakangnani bone kaisa laba manotuko sa tabu nung sangka bang ma sasinai mekele full bumu tongo bo mekele bongka British Parliament puila bo special fru batamasa ang Bharat hawo India wo je kolok kebeng kuna kuni joto jangan thang naikha kuno jaga angaro garib borok nugia walai sulai nugia juta hunai nugia lama kinaro bika sanai no nugia bora asuk kai culturally asuk strong asuk bora thansa tini judi no chung India ni je resources nana hangkai arone rangsa riksa joto nana ni hangkai sang puila tamma khaine India ni culture no se mas khbaine ni bosau India ni culture no se mas khbaine ni bosau Indian culture no khbai ma khakai sang borno divide and rule policy salaman nai dormoti bo divide khaika caste bo divide khaika color ti bo divide khaika ama heke bor kubino ama heke target na hoi India na bor sabai kha abon bagino Indian borno Indian against
borok basa tongi borok bai silati kokui betharka ঠিক oro bahino borok tini same system follow khaito aboni janglo tam khaika british 200 বছর চালাক হানামলে তিনি যত ব্রিটিশ হক যে বন থানে দাঁড়া করো কত যত কিছু তোমার রাং পুজো তোমার বড় নিবা যত না বারো খানি যত না বারো খানি তাবুক ব তিরপা হাওয়া তামংখা जों जखता आगि थानसाखै दङ आफुरु सोनो साखां माया बुजखता सखांनानै बर त्र सिपिएम बर खलाइखिरका हंगाने सिनि ताबु टिउजेस मा चाइखा मुया चानाय चाखै चानाय तिब्रासा थांसा हने सबा खाइलेन बर तिनि एडिसिन ब तिनि दिमान खाइ तुबि मानखा हंगा बर ते वानसोका और तिब्रासा र थानसाखै तनखाय जोंर गनांखाय तमंगलाक अ जागाव जों फ्रीडम खाइ जे जों मुचुथखे तमंगलाक खनि बर तेबो चाइथका जों ताबु त जतन बर आके तंगमानो हाइपनो किसाने डिस्टार्ब तंग कारण जों जत जागा फ्री मुख खाइमिया आबन बागिनो और तिब्रासा रंगनो जात खाइ मा बागनाय पुला फुरुचे आगि तो ताबुरम बांग्लादेश तामु चय तामु रियां हा ताम देवरमा ताम तिब्रा बर जतन तिब्रा टाइटल सियार चिन हावबो आमतिन तंगमनि तिनि रियां कि ब कम्युनिटी देबा रियां तो बकाइसा उनको से तमम तलाय बतो सार नेम देबा बतो कम्युनिटी से तमम तलाय रियां माने सार नेमया रियां माने कासे कम्युनिटी से enggak bon सार नेम त आलादा छ तंगु किन्तु तिनी बरक सार नेम रियां हने सिरना सुरु खाइका ठीक अब हाकेन देवरुमा हाला जमतिया रांखल तांखल जत कुछ खाइ अब हाके बरक सालामना सुरु खाइका खालामै जागलो ताबुक बर नुगजाखा रियां नि उसुदे फ्रेशर खायो जमतिया हदा हने फ्रेशर खायो कलय हने आबा हाके खायो हने बर नुगजाखा तिरपा फ्रेशर हने खायो तर खबर सापोर्ट खाने सुरु खाइका आगामन मासौ बाक्सा तंसराय फाइ साफै सार हमु त बेलेखै चाहिया नों जे सामन कक थिङ न हंगा गामन बागै मासौ ठीक आछा फ्रेशर खाइदि न फ्रेश ताब्रबने नों तिरपा फ्रेशर खाइका नों जत कम्युनिटी रिंनार आसे गेस रिंदि हंगा नों खाइदि तामन बागै हंगा काय अब हंगा काय काइसा तिरपा कम्युनिटी न उसुदन न इनकारेज खाइना बागै जों फ्रेशर मा खायो अनि जतन कक रिमान जमतिया बा खाइदि रियां मा खाइ जतन खाइदि तको जत कम्युनिटी न रिंदि रिंखाका काय आरो डिवाइड सिजागिया ताम खाइ नों रियां खाइ तंखा ताइकेम न रिंलिया नों कलय खाइ तंखा ताइकेम न रिंलिया नों तिप्रा खाइ तंखा ताइकेम न रिंलिया नों कापें खाइ तंखा नों ताइकेम न मुरासिं खाइ हंगाय ताम आजा खाइ डिवाइड सिजागि थां हंगा ताम कासे तेसेप तंग जे जागाव आजा हुल प्रेशर खायो आरका फासे फाइलिया हंगा तेसेप त जतन तंग हंगा आगे बताम का तेसेप न सबै न बगे तेसि खाइक्या नरम खाइक्या तेसेप न के दथस तेसेप से आगे तेजे बे तेसेप मिलुइ मुया चाने चाखे चाने जिना बात रिगने ने बागै सबा खाइक्या रिसान बागै सबा खाइक्या कबरम बागै सबा खाइ जत को खाइबे क्या तिनी आबन बागै नों तिनी रिसाति मानो रिगने चामते कान मानो हंगा एक जराव नों रिगने कान थां पद नों अफिस मा हाइबे टाउन मा हाइबे आबा हाइबे ओंखाबले गाबन बागै न आबन नन डिवाइड खाइमान का काय निनि थानसन सबायमान आबन बागै न बोबा ताम साबा थानजांनि देवरमा ता हनसिदि जमते ता हनसि रिया ता हनसिदि कले ता हनसिदि उंदि आगाबन बागै न कयेकटा जागा हां बर सोंफोरखौ साव नों ताम जा हनसु तावरमदि आं एन्थन हनसा एन्थन ताम कले दा देवरमा दा रियां दा नौते दा हारि आब ता सोंसिदे बुमु खताम तिब्रासा हनसि वान सुनासि ताबु पहुँच थांगने और जमतिया देवरुमा रियां हालाम रांखल मलस मन पहुँच थांगने ताबु और थानसाव से फाइगदि काइसे आइडेंटिटी ने संग नंग ताबु नागाराव हो मनुपुराव ताबु नागाताम होन लथा तंगो हो निनि तांखुल तंगो गबामा माउ न गबामा तंग बनु चिनसाइ से बां केन बर सुमपुरखाय नागा मासि साव बन आसो साननाखौ सासाय खबर
hangka abon ni identity abon ni nation ta chini tripura o se je wan cha rok tong mani borok bo saka enke bangali boroni das pho bosh pho deb pho tamo su saba sa saboro sayang lo boro e ki chini borok rong ke aro no nukja geje chini bai jeng si wala lewi sok lai oron chikal lai tong lai kha e abono no bubagra sai tong mane je thancha hanai ke ol ni na harmong rok la abono tamo sir abon bagano tini je khanai tongna nai tongna rok juduno sini je kok salai mano puito sa khangkai nangjama hangkai phaidi nijino hate suru khayane bo debruma bo jomtia laya oi जों जतनो तिप्रासा हनै सुरु खालायने कारण जे जागाव चिनि जमतिया रक चिनि देब्रमा रखनो बासा नबानो किबा मोबाइल ऑडियो रेकर्ड खाइ रहलायनो ओंखायनो आबो ननो बुइथमासो खालाय नों केबनो ग्रुप 10 नो ग्रुप खखनगा ए আমরা চক্রবর্তী আমরা চৌধুরী আমরা দত্ত আমরা শর্মা আমরা দেবনাথ আমরা শিল হনো বড় সালেমকে খানা থাই নং সামাय করে আবন বাগান অ থানসো যারা ফাইদে বুইবাই তা পাইজাক দি বুইবাই তা বেঙ্গাই জাক দি বুইবাই তা তিসা জাক দি যে নিনো ওয়েটার দङ निनो वेटर न दंदि आबा हायकेनो नों सबा खायदि नों निजिनो कालचारनो नों जेफोर डिसरेसपेक्ट खायो माने नों साकसांनो डिसरेसपेक्ट खायमा खालायो जेमन आं अनेक समाव उदाहरण एग्जाम्पल मारू बरक जुदि नों तर खांकाकाय बुफाङा हायकेसो तर दिनि साव जेमन निनि बेबे बुफरा बलाय आ जागाव बरक फाइ साकला मानाय जाक तमखाय बोथाय जतन मानाय जा मातन तमखाय वा आहाके तातर दिनि सावा ঠিক আছে যত জায়গা না ওয়া নাঙ্গো আছে মা হইতে কাজে মা হইতে থিমা যারা ওয়া নাঙ্গো চিনি হাবনা নং তরনাকা ওয়া হাকে তাতর দি ওয়া খাইতামো পুইলা ফুরকা কত রংনাই আমরকে বুচুক থাকে কুচুং থামরকে বাহাইনা হাय बिना बुसुकसे तला खमा कलायो नाय आबन बागन नों वा हायके तिब्राचा नों तनामु संखांगाकाय तिनि नों साका नायसा माने आ साका नाहारे खुक्ति मुसुमाने आ खुक्ति निनि अरनो मखावनो ताइसा साका कलायनाय हमान कक वा ने बेदे बुब्राबा asal lagi गाबन बागन वा त नि याखौ तला कलायो ताइसा याबन बागन आं आनि मेसेज आनि बरनो बनो सानमु संग पॉलिटिक्स नों खायदे कसाक फान खायदे कुफर फान कगरा फान खायदे केतु जेनिन मान थाय जेते जेन्युइन राइट आबला कुबिनो हुनबे अरे आं गतिनो बीजेपी ना हामन रैतमले जे एयरपोर्ट आगे सीपीएम सरकार तफुरु आसक लराय खाय फेके आचिनि बरम गनां बिजर आंखर साजुं एमएलए तति फान चिरु खकार अथच सीपीएम एमएलए तंग कथस फान साया बर रमनन टेगरनि मुङै खायनानै जों सावो जों रेसपेक्ट रमनन टेगर न आबैया जे बिनु मुङै मान जतन अर हुनानै कारण राजा सपन तिदुला करि तिनि कवि सलामै बतिनि नोबेल प्राइज मानु केन तिनि राजा आर्किटेक्ट खायगा बिनु मुङै हुनाले नता मुजाबा सब खाय फेकेनले आबनो बरक फाइ बीजेपी आईपीएफ ति फाइ एयरपोर्ट बुमु रखा तै राजना आसेमा सानो हलिडे रखा बेला हामय मारू थैंक्स मारू काहनो त काहनो मा थानाय केन हाइमे खायमनो त नों हाइमे मा सानाय है दबा एं काबन बागनो जोंतिनि बुबाग्रा नुका अमंग नेता अमति हाइमिया अमंग फनमति हाइमेनि सामन नुका केबा जोंनो सामन नुका जों तामनो सा पॉलिसी हाइमिया निनि पॉलिसी खाय तंमने चिन बरन बागे हाइमिया आ पॉलिसी नो से आ क्रिटिक खाय हाइमिया सावो आबनो सा क्रिटिसाइज खायो नना आसा बरंग नया निनि पार्टी निनि गवर्नमेंट निनि जो गवर्नमेंट खाय तंमनो से सावो nga khalaji kena ngabna khalaime abon bagan sing pin point sawo tini nang sarkar nang joton bagase sarkar nang bjp aro nang state government nang sarkar mane central government sarkar nini narendra modi nini amit shah sara indian citizen ese nang mantri nang bjp party nang mano ketu nang japro promise now ought now as a prime minister as a home minister mean no you are no longer remaining for the BJP
we are for every citizen of India. Abosi. Enggak kamu sabla tini, nang travel welfare minister nang revenue nang finance ka chief minister nang tini as a whole citizen of Tripura ni. Nang sudu BJP ni siang minister ni tong mai abla na, nang to odd nazak administration ni, enggak nang se jatuh kojo khai na. Abon bageno jatuh ham kare barja nang se, enggak nang ham kare jaga ba party. Tini ang kayakta jaga ba ang office thangpura ang khanaka ari norok BJP angko party no sabur khaya norok khale mota grata tipala hne kawama chini mantri ro ahe ke chin tipra sarun humpu othocha boro ma saka po nai di ang nini se sarben government se sarben ang omo party ni ya tini nang BJP tongo kana Congress paina Congress ni samung khaima tongna kana CPM paina CPM ni bo anga jaga tongna angara party khayang administration se chalogo ani masaka bo khoroksa e obro ga hita ngai seng nai ka Tripura ni rashtriti still we are immature chin bor particular chin bor buini ahike seng khalai me ko abon bagino an kaisana nahar mane ani mane admire ane last paithek joto digi nahare je bubagara o hani malik o hani bubagara bo je asuk dukho kosta khai dofan magi sam khai tawo bono khoroksa phyogi manse na hasukse bono sung judino kaham ka yasa gai sung bono welcome khai sini je kaham ne bagi khai tamon sung yasang maya hangka kai o dofa tolano kulgui thana bahase क्या वो नंगतिनी मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर पंग तंग तो नंग चीफ मिनिस्टर पर मान थंग तो नंग क्या वो बासी अब है सी कारण बोरंग मुरुसंग बासी ना का टिप्रा संगे आइडेंटिटी बासा ना हंगा का आने कैसे आइडेंटिटी तोड़ना नंगो चिनिमुंग तोड़ना नंगो चिनिमुंग कर खला बाइक बासी ना बा अब से बोरंग मा बुझी देख खलाई अब न बाकी नो ang koyu sin bor asai phai kai ke mong kaisa maru lukorok no o mong bai sini thong abo sin abo sarnote kaisa sangamo sugje usukango JP nada 5 pro je khomolango angka age ke to raja khar agole mangna angmane lokothong panda kotor ro tofana afro ke khomolango angka bo khomolango thangai sogoi naimane ke afro khomlang amsai rok jotono dogan rok falno rok bondo khaisa inge abo tamo wansung goi tamo khakawe afro tino lokothong panda BJP ni angai je lokothong panda khlaijak mane afro le tangai boro mo khomolango bondo khlaika Tadi kumulung ni je administration je saluk thongnai jadi se hapang sung to belai ki clear khaina sung event bubagra social media te direct no cyber rajak hearty welcome heartiest welcome to JB Nanda to Greater Tripura land clear kha sung welcome khaijak event tini pusta ro chung sui akoi chung aro sarai ke tonka welcome janu goi nga amon bisingo tini edise hapam dugan tange bonong ya abo to edise hapam dugan duya edise hapang dugan chalu gya tabo to je edise dugan runai ga borono sise nai tamon bagi boro adino khuluglia bonno khailia abo to borono sise nai abo to chintani tam answer na tongso ega apu jaro je lokothong panda wo baksa busu lokorok manjak mani rok salai uta afro jong borok bai kok samani bisinte angko 5 rogo jengjal manjaka baksa busu lama kaso baksa busu ka thangna sirya baksa busu angko kebeng nai borok rok baksa bu thangna sirya ani jaiti gosti nogo thuinai khane chi tatal sawi chi nogne ma koflofu ne abo borok ni bisinte samani kokta enka abo busu jara tei ko boya ka batata di ang khoroksa human rights activist te khoroksa kairangmoti samkhai tongnai bui ahai fu omti fu a fu bai ang kuno na believe khaya plus ang ko saya ngatini dal bidal aba ke target hangka Tripura mathana bake silchana ne dal bidal ahai khai bor silchai tongo je Tripura mathani bor khayo tini bor no Tripura mathani bor khayo proof phung ka abo bor proof phung maya
nga tini to kaba ma CPM tongo Congress tongo te kaba ma dal bidal party tongo tini tirpamo ta kisa changangjak borok jotno support khaijak tirpamo thano choli tongo tirpamo thano bui hamjak phai tongmayo abno nuhuru se borok tirpamo thano barja belai tongo do majara bero tamu nung tini 1000 খরচা tirpamo thawa phaime yangmanu kyo bo BJP thangma yangmanu bo CPM panu tongmanu Congress pan tongmanu alka party panu tongmanu tini bokhitar kahanga kai samna dusujak tirpamo thano haina bla hanga tina ang samna mu somborno bor tabo totally clear so ta ekdom clear agini simu sajak bobagrabo sajak jotono sajak joto leader no sajak je sini BJP ni president JP Nada Phaipuru क्या बतिस्ता तक है दी बनो वेलकम से जानो दी ठीक अब है कि न संग लामा न सिमी गेट न सिमी संग बनो लाम सुका सही आखो अब सर तैताम तंगचिनी हंगा जुदुना अब खाई आरो दुकान बंद दुकान चलिया आको चलिया हम बाय तो संग सोनो दुसुना ककरी ताका संग मानो साबसे बनो दा दुकान बंद खाई नि सा कारण ताम बगे बरो खाइमने किसा दुकान बंद ना खाया हंगा काय दुकान खुलुक तंग हाकाय जतन तुंगजंगमान बगारो थाङोनो चायोनो दैनोनो पायोनो हंगा फुरकाय आसल आ ग्राउन्डखौ बर तंगला हंगाबो तो मोजांया हंगा बर फन साइमानो जे नर तीन दुकान ता खुलुदि कारण दुकान खुलिया बन्द तंग हाकाय जतन आ ग्राउन्ड मा सुंनाय ठीक आबा हेबो ओंखाना आबन तो रुल आउट खाइमिया आनि जवान समका आमतै তাই মুখে বড় মথানো দুজবেরছি খাতা কারণ जों তো অনেক সময় অরক जों খাইপুরকে মাইগ্রেন মাখাও দোকান পাতা যে তংনা যতন গ্রাউন্ড ফাইবেদি বড় নব जों খানাও ফাতানো বু ফাতালা তংনা যতন গ্রাউন্ড ফাইবেদি সাতনো পানো जों কি সজাকে মা তংনা হনে হাঙ্গা তিন দোকান পাত যদিনো খুলুক যাক হাঙ্গা যতন দোকান পাত তংমাই খামু কারণ কামিন বড় ফাইমে মানে হাঙ্গা বড় সাইড খানা ওয়ানুরি খানা যে ন দোকান তা খুলুক দি উনি মামলে তাবো যে বড় ওয়ান সুতে আবখান ওয়ান সুমাতা Kita rasa saran sanggam juga je. Mau thani anggai press meet khalai roko direct chairman nukjak phayo inke tabo CM ro nukjak phayo inke azora roko sar nangke tangai nukjak mani rokom bisa aborok mane kono kisu kok rok deto কোনো ককরে যে জায়গাও আঙা স্পোক পারসন আং নুকজনো নাঙো কিবা আং কক সানো নাঙো আফরকা আং থাং যে জায়গা CM কিবা চেয়ারম্যান নুকজনো নাঙো আফরকাই চেয়ারম্যান CM নুকজাগো আবা আংনো সব সময় তংনা নাঙো আবো ককরে অনেক সময় হঠাৎ ইমার্জেন্সি প্রেস কনফারেন্স খাইনা নাঙো আং কাপুর চেয়ারম্যান তং CM তং অথচ আং করি গাকা আং অরনে থাঙে সালামনানি আবো মানে সম্ভাব্য প্লাস आं कुटोबो प्रेक्टिस खाइ दं आं कुटोगो तंमानो आं प्लास गोबां जागा सिनि कैम्पिंग चलि दङ ओंखाय सेमिनार उंगै दङ ओंखाय निन कम्युनिटी हल लगो program tong ka ro thang ka prano mayango gabon bagino ajor kangno sairu je jaga ang tongno nango ang tongmai je jaga ang kri ka ang kri fan cholio aba ke sin kuno rule abno no thansa do nor wan suina de je chini rule ka chung flexible যে উসপক পার্সনও কক সানা নাংনাই সব সময় আকগিয়া যখন তো চেয়ারম্যান তখন চেয়ারম্যান কক সানাই সেরাই সেরাই বতো পার্টিনি চেয়ারম্যান হাই দেবা nga পার্টিনি চেয়ারম্যান কক সাকাঙ্কা তাবতে সেরাই সেরাই অনেক সময় উসপক পার্সন বুইনি পার্টিও হংকাই দারে শুনে জায়গা এই নং সুসিমিন কক সাদে আবসান ককটা সাদে লিমিটেশন তং অত চাচিন থানাম তো কোন করে उसको पास जेफर कॉक सानाय बिन मर्जिखन कॉक साव जे बस हाइमा मना कौन साव nga जेफर चेयरमैन कॉक साना as a supreme of the party
boje bin kok samna bun sanai boje aro sungi phaina nanga pato anga ke sakai da sana ke am to kunu kunu CM bahina bo bin administration ba ke choli babo bin un full fledged freedom tong ba ken kok sanai dibut CM phaina bo kok sau sarai sarai no sau abun bagin no nungna jemon chairman CM simi tai supervisor simi no press conference khaya aro deputy CM khayo MDC be khayo ga baksa YTF UT ne ko khayo tini TWF ni hini khayo tibu mothon ba khayo aba he ka kunong ko kori tom kai saisung borong no koite ja khaising manai ba karon chini to samung kama choli to at a time taborong ne BJP rong ne APF rong ne CPM rong na haya bon kaisa program ka kaisa program chini ne ek din no যত কর্নার চলিত ইভেন কাইসা কনস্টিটিউশনের তামো মানদায় ন 3-4 জায়গা প্রোগ্রাম মুই থাকো আ জায়গা লিডার না খাগে চেঙ্গা হাইকা রহলাই ইয়া বা হাইতা আইন কিসা খাগলো হলাই তা सारहते काजे सोंनाय जों जे खालामनि जे हम ताहाय के बक्सा बुक्सु लोकर गोबां माने साव जे दिप्रामा थारक ताम खायखेबा सालफायबो माइरं सुसाबागो सालफायबो गोबां कायसाबागो सालफायबो केन्था कायसाबागो आम तेखे मांस तंलाय बिले केन्था गोबां माइरं सुसाबाग मा बादे डेभलप ओंनाय रहिबो सानाय तंबायो इगा आबारनो ताम कक फिरं मुरो नामसो ताबुं नायदि जे सानाय bo siane bagi sawta bono ba haima hanmaya bo siane bagi ba ke saw tamu nung nai de nukhungo nung nok tangna hone nung judu wan sui tongka nung dalam nok tangna hone wan su puru nung tini pungo mukhitung songna nango kiba ni nung basa butin sari rohna nango nung am mukhitung paida tongna kiba tini chere maksa sana musung jago habanin thane rang kom nung nok tangna bo serang khati tong agi khai nung 1 kg payo tini 250 gram phan nung paiti phayo hanabla nga tini borok hunmana o phana sam dalanti senapu 250 gram se maksa salai du bor da dalanti se manna hanis ake singa khan nga protam honna kon kobla tabu tini sing tam khai thangma tini marum susa baguyo tini keri borong nago thei thangka bon than kun phan se keri bor kun phan se khaime nga tini kami amse ni borong tongoi agini jugo tomte kami amse ni borong thang chubayo tabu CPM phai rule khaimane pore taba ke chuba jagliya karon no sakagi khirbai kya debai na ru policy nga jaja family hano কিন্তু जों आगिनि सिरिसिथिन तमुनो ताइसे जों रिभाइव खायो ताइसे ताबो बन तुबु तामना मगे आबा हाके खाइतुबु खाइसे नों दफना हामजानो सोलोंनाय आबा हाके खाइका खाइसे नों हाना हामजानो नों सोलोंनाय हायाके नों हाना हामजांमाया आबोसे आबन बागैनो केबो सुगिया गामि आमसे तिनि बरक थैख्या बिन नको चानाने नंनाने कमसे कम मास खासे तांमांगला हाबा थामला बुइनक मुनि थांगला आहाय खाये तिनि युथ खाय युथ बरि बदल खाय जत मिले ओइ बरक ताम खाय मारुम बस्ता कासेर तुनुरियो बाक्सा आलु पियाज तुनुरियो बाक्सा बरक बाक्सा निरामिस चानार हुन तंबन निरामिस चानार तुनुरियो हंगाबो के कामदा हामिया साला आबो बाय तो ग्रेट टिपारलेन नि लिंक रे गोसु किंतु बरक खर्च चुगिया न आके सुबाय माने आबो उदांग आबो बायके सम्भव बुबागरा थानचांगदि तेपामथा थानचांगदि दपना हामजानो सोंदि हंगम बासि किंतु आबो सम्भव बागैसा लायनानै ठीक आबो कायसा बुइन थानि सेगै साने हंगा ताबुरि गने बागनानै बोरि गना करे फाले रांकिसा काले खाले फन रेगना दाम कमने फन किसा बागलायन बोबगराना हामजाम मारेना फन किसा सिबायतु हने हाके बागलायो ठीक अब हाके न गुन्नाबो गबामा एनजिओ रबो तंगो बन एनजिओ थ्रुति गुन्नारा बागयो मेलेरिया समय हंगा हंगा अब हाके माइरो रग बागो बुइ थिफ्रु हाके हंगा बुचुगिया हामिया चाया थिफ्रु काय बागलायो अमन आगे तेबा मथा फाइसिन सका मतो बुबागरा बो रांगरो किबा चिनि जे वेल विशार बो अब हाके रांग लायो हंगा फ्रुकाय तामनो बागे काय खलालायसे आबनो डेभलपमेन्ट हंगा ताबां फाइनानि नों आन्सार कारण चिन बर तो बुजिया आबन बागनि एग्जांपल रि कमा साव ताबो आं थाइजों साइपागा डेभलपमेन्ट तामनो होन डेभलपमेन्ट तामनो होन आ कन्सेप्ट बुजिया हंगा का बर आमतिनि सानाय आगामन साना मुसुङो डेभलपमेन्ट पुल्ला हंगा का तामनो होन डेभलपमेन्ट
peace and harmony khakchangma hamjangma tongna nangnai walai suglai kriyo do khakchangma hamjangma tongna nangnai hakase nang development ni bagi nang wan sungmannai keto walai suglai tongkhaka nang a walai suglai no sanang ma thamu ganai nang bufur development ni bagi nang wan sungnai ba nin pora nin sak hamin buru wan sungnai ba first second hingga kai nin sak hamni kaham makhane tam makhane no tui kaham nang nai samu kaham ni malaria no hoite ni rug sung hoite nang ma katinai sak thang nga sak thang tong na bagai abon bagai no tui kaham age pula ma kharga nai first second hangka kai tama phainaro a jaga ni no point hangka kai ni PS center hospital kaham tong na nai tabu jara good brother operation khaina sudu se sin bor belur ma thangu delhi ma thangu chennai ma thangu ha bor thang soike ne or kaham kri ni bagai MRI khane machine point kri tong abor ga ngai bor ni development khaba nga amo ngani कम से कम malaria PS उनको नि public health उनको center को माना नांगो आमर पंचायत से माया संग कोर्ट बाय हाई कोर्ट बाय जखते 20 तंको 1900 नं 1900 सुनो चंग रेजा खा थांगे जेल नि उनको न कंडीशन नाइ दे हने संग आप थांगे नाइ क्या आरो डॉक्टर ताम साबा और सेंट्रल जेल इन उनको त्रिपुरा बिथि करी नि छाओ साधारण तो कमराइनो नुमा से बिथि करी नि छाओ फात्रा बिथि मा पाइफु हंको जे जेल तंगना र बरक से बन गाजन फाइफु रगो हंका बरन बिथि पाइरे फेदाखौ फाइदे नि खबर हरसे कचरा मा नाफु nga tini karon jail ni bo kaise niam to nung borono congested kai poso pakir tonma ke tonmaya bono tongthai cha thai khitai lumkha ka alada ka tonan ni hospital abo ma tonu bon right odika tonglu bongni bo boro romja thaka nung bona haino poso pakir tonma ke tonmaya borono borok ahika borono mote kan nung respo rima tonai karon boro bo aro samu khai ahika ma tonai nga chung tini nu khara bithi kri ako kri chung ma sapakya koto angkai nung tini thajing saipekya tini bana bagibo nung balbai bali matu bulayu ha ritra wai rok bai angkai bobna kha develop hanga sa nga abun bagino tini mairo makha bangma nabo hanga kai jas kaise chikon cha je ang ani chugena bahika subai mana hone subama sabo abo bai ni je greta te parlen chaman abo ba kuno link ri abka hamjang mani amun mote khache nang dopana hamjang manai haikeje ngai development amok saga ngai ni communication ni education communication chukari nga kai nang bahika development cha nang tabu hugo mairum kaham mai khayu hugo joto chmanu tini agu tola sohro sa saw nungi petlangi chala kaham bri kahamung tongna ra boron mukhiteng phaiba joton hugni ha gore marum bor phai shipping boron phai haping boron phai जत नारन मांगसे हाजों बरन फाय सति बरन फाय सति बरबो बरन फाय वाकरा साकरा बरन फाय जत नारन मांगसे मगना बरन फाय मसब्लाते बरन फाय निन खाकलु बरन फाय निन चाखमुरा काहम बरन फाय या तिनि वानजिर चाखमुरा हामजागो हा चाखमुरा बाजा एकदम मानो हा हंका का nga muyara boron phai fresh vegetable boron phai doina boron phai aboro ngai e amuro tini nang khai tini bazar phal paina ni nin to lama tongno nangnai bole o bazar phaina bage nga bazar se kre nga bor ba ara achung ma tongmayo nga buikhaba ekdom cycle ba phan thang risa phan auto ba phan thangi gari phan no songton thumya ko tubu agu tala phal paisinai ar ka khoja ka tum na o kha 100 ta ka phal paisinai nga abun na development hamba ha nga son development kong sang ka anu buri rok anu takuk song lik somni wo lamai kinai rom mugde phalma tong tabu to joton achuk jang khana tabu oro bati phaika aro pha phaika saimi aro ant phaika o watu phur ka bor ma thangnai tirpa ba kholobai o aro se buini dogan ko sa thang ba se ma tong khana ha basa dige kebla na nukhung kana ma lik somni wo nga anu boron khatang nukhung kore anu boron khatam bazar khlai rimaya abon bagan sablo tirpa ma tala komse kom lamai kinai rogo kami amche rogo aba ke nukhung achugui phaljang na le selamu rima khase
hari neng ase sarkar CPM chalangka tabu neng BJP IPF neng 2008 simi tabu saka neng jaga elone ponse kaspan rimaya ko pata bo rimaya ko ha pata individual pata no duri kotha ko or community right pata bo tongo nor saide man saimia aro phunu nang 2006 ni je engko forest o jaga tongo je nini মানে কমিউনিটি ইন্ডিভিজুয়াল উনকো ফর্ম তঙ্গ তাই কমিউনিটি ওয়াইজ ফর্ম তঙ্গ মোর কমিউনিটি ওয়াইজ ফর্ম বাদা বাগিয়া nang patana kan ni individual ketoni kami amchoi tongkha rom ni Udaipur Maharani kami pura Udaipur Maharani kami joto khoboi kaisa yang bolo tongkha ka nang abno community right pata ni nang nai manu form cho tong tong keno pura abno bagya tamno bagai ni forest land thang pai bene rukha ka sinai जोंबा 2006 रगनो बागजाक लै मनोरगो थाङै आखरगो बागजाक जतनो अर जतो सिंगो त मै फर्म मिखो जोंगो ट्रेनिंग मैनुअल बाइके खाइना ताम तामो बिनि गाइडलाइन ताम तामो तंग आब्रो जतनो खलाय जों बागजाक फर्म र पूरा तंग तंग जों फर्म र बागजाक इंडिविजुअल सिमिया ngene tina abu bagai maya jaga ba alignment borno rimaya lama bo borno ngko salamai rimaya ti bo khari maya kopso kom tirpa mo thla ti dram dram khaban thangai nijini guide hote kharke nungla tama maya sa sarkar tongo hingga tamno development hen a borno development ni somonde bujungna hingga kai sina mujakai anoro address ri rohor bororo phaitu what is development for whom abang borno saikhanam nai amo porsa borong sai mana an nutino lama kota ang thain sai da manno buini gar kaham te chol na bagi sila nin bagi da amon development no khai nok tong ma no nok sbai thani ja ja thang no khlayu tong si ane hasi olka kagaz patra asini hini bos singtinai u song finance ala kagaz patra asini hini singnai othosa bos bidisi ngwan sungnai la ngabno da development hamba tinak ani identity ni bagi se ang an ko boro base ma sayaku an ko boro roman script sine sang ma siyaku nang obna sa bada khai tong ko tabu ha nang tini sarmata kaisa suna musugo je amata haye je kabang man student rock srngai rock sano roman script bai saina ni bagai fia sarkar rong ke sawo devanagari bai khlainai hanai inke saboni sako phurngai rok ni yakeba government rok je saklai mani bono de rairna na yakeba srngai rok je nangmani sanmani borok ni rights de apply ko khana de simple kok ang no san je srngai bini si dimamla nang tin doctor por na musungo ha doctor por na musung nang biology por na nona angko job job se pori mana ha sopna jomtia nang biology ma poria nang maths ma pori nai non job job se khaiman nang angko sing maya nang biology se manu nang biology ma khana nang tin doctor nang mo sunona engineer nang ni saimia anga tini larger amount bororo roman script no demand khai tong even one zero intellectual ro ha ni yo commission agi samosar commission no khaijaka ha am por pavitra sarkar commission no khajaka pavitra sarkar to case je somoto case honorable high court khaijamon amon to angna fight khai tong ha aaj ang chief justice tam sa honorable chief justice his lordship sawo je kaisa dofani kok ne kuno system करे आ दफने न बाके डेभलप खाइमाना हने सुङो आ दफने आइडेन्टिटी बरो त हने सुङो ताम साइमा का सापुरु सरकार उकिल साइमेले आपले ताबी गवर्नर आकरि तंग तंग गवर्नर से अमन खाइने पास खाइने गवर्नर से खाइने आहे खाइने हने साइ तंग अथस बुबागरा थाङै डाइरेक्ट सही प्रेस कन्फरेन्स पनि खाइरेका जे रोमन स्क्रिप्ट लायो गवर्नर आपन खाइजे हने कारण आगे पवित्र सरकार कमिशनर सराय सरकार सिकलाका आबुन यागलो पइदो उलकाय ब चेयरमैन यागलो पइदो ब छाका सरकार छाका इंटरव्यू नाइ दि खर्च का थाङे हने उसुद्र न नाखा एमबीबी कलेज सको इ त्रिपुरा युनिभर्सिटी रको केन्द्र जतन वानसा हने त्रिपुरा न जतन रोमन स्क्रिप्ट हने टिंगमा रि हबा केबले ते काइसा सारसन हे त खरा गम छापेकेना हने ताबु जे नों देवनागरी हने छावो आ जे देवनागरी हने छाना आ बडो रमितो देवनागरी परिमाण ह हंगा बुको हामे फायु तफातिनि मेडिया न बुको हामे सालिया बिनि बसानो देवनागरी बर्ती खलारिदि तिननो खलारिदि इंग्लिश मेडियम तापरदि रोमन स्क्रिप्ट सैजानो तापरदि हंगा बर्ती पानसि रखला छिनाइछिं ह ब देवनागरी छानो
ha bin bosan botan bang English medium por agi on sarkar sao ha bangla medium se ma por na sipa magi sao ken bon bosar ka joto English medium bla ha kano thui tumi phayu amte kano thui na pan ki rang thang amte boron ha নিজেন বড় উনকো বুসুঙে আছে কা বুসু ন তাম খাইনে जों বুসু সাগতি হিনবা বচিনি উনকো লামা দङ আবা হাইছি ओंखाय तिनि देवनागरी बुफोर चिमे फाय उसन चिमे फायबले हा 2008 बीजेपी फायगन नों बीजेपी में काम हनजाका एमएलए रजाका नों उनको मिनिस्टार माना बगै नों ताइ फायनै को 2023 सीट माना बगै नों देवनागरी सानै तং हा तिनि जों कुनु साना नागला ओ जे छात्र रक जे रोमान स्क्रिप्ट सिने बरबन बर रिप्टिक जागन ताका जां खनाव जे अ जागाव जे ताकला जे माध्यमिक उनको रिजल्ट फुरगो माने 80% रोमान स्क्रिप्ट बाय आन्सार सिखापु कबरनो ता हंगा आबनो आबो जस्ट खाना माने अथ सां बुइतो साया अंगै मानो ताबो अ खातानो साबो नाय हमे आ मास्टर ono बर आदिते खायै ताबो नतो बुइतों फुदो ह हंगा आबनो आ मास्टर ono सानमो सो जे चे खायनाय ता किरिदि बगा क्वारका फायदि आं सुइहुनि फायसा फायदि नायगन बनिन चाकिरि न चाइ मानो जों दङ जों सबा खाय फुंनाय आबा हायसि आंनो ता साउन्ड कायसा कक साउथ पार्टिकुलार तामिलनाडु तामनो बागै हिन्दी कक सारिमे साइदमान आंनिया पगै थांका 1961 ना 67 no बरनो सिया कारै जबरदस्ती हिन्दी मा परेना हिन्दी मा साना हनै आरो डायरी फेका अब परखेना पूरा तमिलनाडु साउथ पूरा प्रोटेस्ट चालुखा अब नि जागलो लगे लगेनो बर विद्र खाइ मातलां थांका अब खाइजंगन जागलो से ताबुक जरा तिसे तो रसे तलां थांका तब फानसे तमिलनाडु न बरक हिन्दी साये जलि जाग अथवा बर हिन्दी मानतो जलि जागो तामन बागे अनि आरो तो बन्नु कमाम तो डॉक्टर रिचर्ड पीएच उनको पाइजा हुजा बर सराय सरायके साजाक जे बाहाय खायै माने जोंनो इम्पोज खाय चिन कनसर्न ना दे बर साव जों तिनि हिन्दी वेलकाम खाय जों परिखुमु जोंनो जबुजो खाया खाय केने चिनि कनसर्न सारा जोंनो जबुजो खाय अब तंगै माया तिनि मणिपुर थांनादि एसेम्बली बर सगै खिरो हा एसेम्बली न सगो तिनि बर नि केबल हिन्दी फुनुं माया हिन्दी फिल्म बर नुग्या बंनि उन फिल्म से बर नायु तिनि ड्राई स्टेट हनि हनजागो तामनो बागै बन उन आराक बंगमानि आबो सिमिसे चलिनाय ताइ इंग्लिश तक ताइ चलिया हंगा वानसुं नाय दे हम बुनि द फाका ताइ बन स्क्रिप्ट अथवा बन स्क्रिप्ट कमाय थांगा हाइपन बन इंटेलेक्चुअल स्क्रिप्ट हनि सलामति खलायका केन आबनो जतन गसिनाखा गसिनामनि जाखलो एकटा सेंटेंस अल्फाबेट कासा कासा खायै न्यूज़पेपर रखा रते सोंते बर एकटा हेडलाइन बन स्क्रिप्ट रखा पर नेक्स्ट टाइम दुइटा आहायका खायते ताबोखाय बन पूरा स्क्रिप्ट बायसे बय बंगसो न्यूज़पेपर बो उंनि थांसिउ हंगा नों तिनि आरो सेंट्रल गभर्नमेंट के बरनो सकलगि दा माखा बरनो साइज माखा हे नों देवनागरी से मानना हे मानना हने मा माखा केन चिनरखै साबखाय जोंनो कि 10 साका देवनागरी नादि हने 10 साका चिनो तिप्रा सारनो हुनु नाथापुरा तिप्रा सारक बगु हामिया फायु आगो तिप्रा सान खबजागो आबो नाथापुरानो खबजागो कारण आसाम को वान सुनो सिया हंगा काय आं थांनो पने सिया हंगा काय नों वान सुनायला देवनागरी बनो सादि देवनागरी बाय तिनि सिमि कक सादिनि सादि बसा बते बुसो सोनो देवनागरी बाय परदि हनि सादि इंग्लिश मीडियम तार हनि सादि रोमान स्क्रिप्ट तास्ता पर हनि सादि खबर तंग बनो बरो आसे जरते तो सेंस तंग नामला ना आसे जरते पर कॉमन सेंस करि हंगा काय बरो तिप्रा संग तंग खरि वान जे पन से मा सावो वान जनि लैंग्वेज नो माने वान जनि उनको नो बलनि रोमान स्क्रिप्ट सिका काय तिनि हुल वाल बरक वान जे कक साखमु हुनि सावो तिनि चाइना 2008 जेनेवा ह्युमन काउन्सिल सावो by within 5 years every citizen of China will speak English will able to read in Roman script ni sao tamna bagai China kaisa under develop mane US ni se tola kalai tongman karon ka khano boroni English by borok Korea English by saya boni Roman script mane boni Chinese script by na sijak hanga borok America thai ko sana hamprobo
interpreter ma tongnai khoroksa English be sanai जेनेबा थाय कक साना ह्यूमन काउंसिल कक साना पुरोबो नेनि इंडिजिनस जे कुनो वर्ल्ड फोरम कक साना यूरोपियन कमिशन कक साना पुरोबो बरो जतन इंटरप्रेटर मातलांगो अंग डबल क्रॉस नों जे जागाबो नमदि 3 लाख थांगो अमेरिका थांगो जतखौसो तंगाखौ फाइनाने आ जागो 6 लाख थांगो अंग कनेक्शन बले अननेसेसरी आबन बागैनो चाइना रो वान सुखा जों तामनो बागै सागा काइमे हंगाखाय अल लैंग्वेज बागै आबन बागैनो 5 বছরनि बिसंगो जत सिटीजन अफ चाइना इंग्लिश कक सानाय ताई इंग्लिश बे सैने हनि साव आबन बागैनो ताबु बरक सुपार सागा काइ दङ पावर हनजागो बरक ताबु वे नोंनो तिप्रा सार जों वान जे कबाय पर मासे नों तिनि जे कबाय नों सैमानो आ बांला बे सैसे मालिया एन्थनी नो आनो रेशन कार्ड आं ताफन फुंमानो आनो रेशन कार्ड एन्थनी हने बांला बा बरक सैदे मासे इदा बांला दे किभाबे लेखबो हनिसे ओलाखाय बांला बे सैनाय क्या ताम ताम खने चाया आ बांला बे इंग्लिश ट्रांसलेट खाबगा ENTNIC पु आबसे एन्टनी पु वाना सुका गाबनो ताबो रेशन कार्ड न सलाइना बागै पतलासु नै नेखा इदा की करबो हंगा ताके डायरेक्ट अफिस मा थांचे नाय साबो बांला बा काको सिमान आबसे मान लाइसे नाय खानाबो बांला बा मांस सिजा खंगाबा मुमुं जाया हंगा आसे गलुगि तंगै फाइमिन जों बुइनुवा अंको स्क्रिप्ट परिवै आबसे ताका देवनागरी से परि दिफु हंगा देवनागरी पन थाकेन बेसिक निसिमि मा चंगने बले हा माखुं माखासे आसुं नानाय आसुं माखासे हा तमो टें टें मुंगो जों सरे ताम सुमो गेदा गादा का हिमना सुरुंनाय हा हंगाय आबो परसे नों साजुं हिमना मानो नायने हंगा आबो जोंताय टू जेनेरेशन जोंताय खलंनाय आबो नंबर 1 सुगिया हा तिनि सेल्फिश ब्लो ब्रो बोन साजुं बाय सिम्बर 1 सुगु हा तिनी के 10 बा तिनी देवनागरी के जत रिपुन देवनागरी बे सेबे कुमला हा जत बरन बर देवनागरी पर कुमला न बर बुद्धिमान खाय कुमला 10 देवनागरी हने हा तामन बागे बन 10 न बन स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हनु बर तामन बागे देवनागरी बर दिमान खाया हा wen tiri tipa sabule देवनागरी से परि मांग रया आं से 10 को से परि मांग रया को आनो ता देवनागरी से परि दिहं कबा न बुआर का थांथने बले हा आपसे बदसिया हा हा हंका का आपसे बदसिया बिल कॉमन सेंस करि दा हनु बता म परि एजुकेशन तामो बसाइदा मान छुदु एजुकेशन का उनको डिग्री माना सिमेदा नो एजुकेशन डिग्री बाया एजुकेशन का नि सेंस कॉमन सेंस तनो नांनाय नि ज्ञान तनो नांनाय सिविक सेंस तनो नांनाय नि कॉमन अंडरस्टैंडिंग तनो नांनाय नि एक्सपीरियंस वारि दि नंगाबो साइमान अमो तामो अब मोबाइल तामो मोबाइल कक साइमानु हने सिम दाइमानु हने नों बुजिना नांनाय हंका अब तामो ओ बॉय नों ओ बॉय नि लेखा तामो सैजा तंग सोनो बुजिना नांनाय हंगा नोंआबो बुजिया हंगा नों लेखा पर परिनि सुदु सर्टिफिकेट तमो मनिया आबन बागन आं मासाव पीएचडी तंग हाकेन नों सिबिलाय सिं थाया नो नि पीएचडी तंग नि सेंस करे नि दफन बाय कंसर्न करे कमिटमेंट करे डेडिकेशन करे नों बर सिबिलाय सिं थाबा अथच नों एबीसीडी परिमाया कख परिमाया देवनागरी फर परिमाया केन नों दफन बाय वान सुननि जरारु दफन बागै खायना बागै नों खलायो डेडिकेशन दं नों वान सुगु ए आबनो से सिबिलाय सनु लेखा पराबो सिबिलाय सिने जे दफन बागै वान सुनाय कल्चर बागै वान सुनाय आइडेंटिटी बागै वान सुनाय बनो से सिबिलाय सनु बसे सिकित आसल अ लेखा परा डिग्री तखन बसिकित माया सॉरी आबो इंग्लिश माया आबनो हुनु कपाल से जासकुदा सुइ मानबा कपाल तंनाय जासकु जागान तंना आबसे जागान तंनाय आबो सलाय जांमाया आबनो से बुजि सार जरारबो कम्बाइन के पाइथाक बखागो थांलायसिनाय ए कायसा सारनो सोंनामो जुगो जे जतनो नासिंगै तंमाने चिनि जत त्रिपुरा लुपुर 2023 विधानसभा तामो उंनो आबनो न खासिं ओंलायजा तामबा सगनो फाइका एके जोंबा बरबा सगनो कप्लाय दे उंनो केसेन दे उंनो गोबां मन वानसो मान बिसिंतैनो तंलाय आबनो नाना हारै लुकुरनि बसकांगो केसा ककसलाय नायदि आंआबो न कबंनाय नर जतन साइमनो आसुक बसर थंजागै फाइखिया आसुक बसर
Tripura Assembly wo chung nokha Tripura sarok CPM ngai chung MLA ngai CPM ngai chung aro minister ngai tabo abon pore 25 বছর পরে chung nokha je BJP IPFT arba Tripura sano ngai MLA ngai arba Tripura sano MDC bo ngai sorry minister ngai nga edisi hapang bo Tripura sano CM ngo EM ngo MDC ngo joto jaga ngo nai nai kya Tripura sani hamkrani basinan lama কোনো কাছে জায়গা ফোন খাই জায়গা এদিছে হাপাঙ্গ তো নিনি রকমে রুল বস খালাম জায়গা কোনো ফানসে খাই জায়গা আবার হাইন টঙ্কা হাইছি nga tabu jangobo ulta se tabu chini hane bagi 2500 tulsi das kaise sarkola kalangkha je ang complain mano je sin officer rok Tripura sarok jaga mung khaina phaikang kena a jaga wo bini thaguni bufani document sanpo ahai sanpo hone ga jaga bosaka borno by virtue of their traditions customary practice borno kuno document koroi borno kuno document ta sandi by virtue borok son of soil abon bage borno jaga mung khlai na kakai kuno document sanya oi borno jaga mung khlai ri ni sau hanga abono serai hanga abono yaglo panese tini chini minister MLA tongna ro kuno ain mu salam ungko salai maya kuno khai pono chini hamgren bang ri maya hanga abono bang sna musu siri city da sakang phai na aindas aiga phai abos nor sidi hanga tini abono siu nugu point se nor asu jaga no sung kulugui tong hungka kai tabulo ase je jaga bubagara sajak than jaka phaidi sung chini greater Tripura line chini no chief minister nai chini no minister nai chung no joto ko se simlo sungno di sanai sing khlai manai abon bagai soba khaima jakawo nor wan sugdi ang nor no jobojosi khaina musunge nor no wan sugdi nung ang thangna bagai tini bubagara je samano thansa jagao phaide sung 2023 sung फाइनाय ना जों फाया हायके तंनाय ना जों हायके न बुइबा सकल जागो माने बुइबा ताबु रेप खाइजागो उसंगा हालहालिओ हा Tripura जो साल कथा नगा हाबुइ हा रि खेंगे बो रेप खाइजागो आबन जागो से तासा Tripura सासे बुजागो हा आनि Tripura सासे तासा बुजागो आनि Tripura सासे तासा रमजागो केनो तिनि तामनो बागे आ जे बुनि दफारो थाङे आरो ताना हनै थाने दा सेंतलां थानो बरना का तिन ताम बागे केस खालाय मेया हा तिनि खाय जेपि नादा फाइफ्रु रगो हनै दगान मुको पाट बनो हनो बुरि खितार हनो हाइना लाम लागे खाय सेक्सन रुइ हाइनो फल्स एलिगेशन मुको रुइ केस फ्रेम खाय चार्ज खाय तिनि मुको हयहरनो खलालि तन आउन बागे जों डेपुटी सुनै दङ न अबा हाय जों जाला तंनो मुसुंखा अबा हायकेनो तङै मानो थैना मुजुखा हायकेनो तङै मानो तमखाय दपना हामजागो हाना हामजागो आनि हाव आनि राइट आनि अधिकार दङ आनि फ्रीडम दङ आं अबा हायकेनो तंगै थानाय आनि हाव आनि राइट नतै आं तंग थानाय मुसुंखाखाय 2023 थानसना लामा फाइदि बुबागरा लामा फाइदि अबा हायकेनो जों आगि सिरिसितनि जे तमुं हायकेनो जों तङै माने अबा हायकेनो सिना हानि किफुल माने अबा हायकेनो जे निनि मानथाय नोंसा साइकेल खायनानि नोंसो हानि मालिक नानि नोंसो तिनाव गारि मालिक नानि नोंसो गेस नि मालिक नानि नोंसो पेट्रोल नि मालिक नानि नोंसो जत कुसनि मालिक नानि आबंग न मुसखाय नर फाइदि थानसना लामा नर जतन परिजाक नर जतन ज्ञान गोनां जतन साइमानो तैसा बाहायके थां आब नर जतन साइमानो आ तैसा थांमानो तै केबो बुजुंनो साना नांगिया तैसा हायके थां उनि साना नांगिया जेसे लेखा परा परिजाय फना तैसा बाहायके तै कसक आब जतन साइमानो आबन बागैनो तिनि अबन लास्ट आनि मेसेज जे थानसन मारिओ फाइदि जे सिनि पलिसि चाया जोंनो सकल तमना पलिसिनो जों सालाय मानाय तै जों Tripura line जों मानि माननाय तै आं नरनो गोबां जागा तिनि इन्टारभिउ बिसोरनि जत अनेक किसु डकुमेन्ट फुनुका केबो सोंना मुसुनाय केबो साइमन मुसुनाय केबो फाइमानो काहाम करे नाय थांफै मानो नर जेरक्स तलां मानो कपि खाय तलां मानो सोरनि तामो सलि तंग आबो नर थाने आगबनो कक साना मुसुङो जों जे साना मुसुङे जे जों प्राउड के जों साना मुसुङे नर जत नो एडिसे हाफंगो फाइमानि जागलो बाहायके खुंफै स्कुल एक्सटेंशन नंका बाहायके खेरंबा बाहायके निनि ताबु साख्रि जे तरु तरखतलानो सुरुं टंखा ताबु बाहायके टैक्सेशन बाहायके कलेक्शन खायनानि जाय
bata malik kabama industry malik abro no joto nugui tong oxygen no bahike khlai drinking water facility sing bahike khlai lama je khlai jaiga ro bobagra nije thang chogiro akro bahike nai amaro joduna kaham khai sing phiok jana musung khai o kaisa mane case ni yong no musung khai no joto no kobang nai phaido lamo kaham lamo phaidi peace and harmony phaidi sing oba haken je evil tongmana sing defeat khai mesen mannai tai bubagra nije nahar mane je bin kosto dofane phiona bagi hin phaimano sing bono right sing lama hamjamone sing bono rimane amana kaisa ne kasanmu Belai hambai sarna nangkuk mane zora rono sini kokorang no romane bagai sarno hana harte bisa hambai maya par belake hambai no kosto khai ani nok zara phai tini no koktung rono salai na bagi phai bagi no belai hambai tai joto nai to nai takoro no joto na hambai mar sarno belai na hambai maya par tani hoke chini tiprasa do fani yakba sini khoda hamkrani bagai je development yakba hamsamongni kogrong no sawai khana romane chini tiprasa rok yakba sini lukurok no kokhorangni bisingte bo saklai mane samane koimane aborok no norok khanai ne man khana aborok no norok sawai sarje samane aborok no follow khalai thani sarno bo chini hamsamong chini tiprasa hamsamong development bahai ke talana thinango teibo chugrona ne athukuri hai khlai sakawo sungsai tongnani aborok no buskango tonewei ne chini tini ni naharmang kokhorang no logerwei tongmane bagai singbai kerengoi tongmane bagai belai no hambai